اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک، اور وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ انگل ہماری جا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جس چمن میں آقا میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا قاری احتشام الحق صاحب دا مدہ ذیل العالی پہلا جلسہ صراط الجنت مسجد دا نام ہے، مدرسے دا نام ہے، اور اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے۔ اختلاف امتی رحمت، امت دا اختلاف تھوڑا بہت ہو جائے تو رحمت بن جاندہ۔ فیکٹری والے آپس کے اندر تھوڑا جا اختلاف ہو جائے تو دوجی فیکٹری بنا لیندے، صابن بنان والا دوجی صابن والی دکان بنا لیندا۔ رحمت کیوں کیا گیا علماء کرام دے اختلاف نو؟ کہ یہ زحمت نہیں، رحمت ہے۔ تھوڑا جا اپنا ذاتی جا اختلاف یا ویسے ہی پہ گیا تو ایک ہور دینی ادارہ قائم ہو جاندہ، تاکہ اللہ دیاں رحمتاں آسمان تو تھوک دے حساب نہ نازل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی مقصد نہیں ہوندا۔ ہر محلے چ مدرسہ ہونا چاہیے، قرآن پڑھن دا، حدیث پڑھان دا، ہر محلے دے اندر، بلکہ علماء لکھ دے ہر گلی دے اندر دینی ادارہ قائم ہو جائے۔ اے مرکزیت دے خلاف کوئی نہیں۔ قاری صاحب نے بہترین دینی ادارے دا دی بنیاد رکھ کے ماشاءاللہ سمندری دے اندر اللہ دیاں رحمتاں نو ایک دفعہ ہور دعوت دیتی ہے، کہو الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ جنہ بچے نے قرآن پاک پڑھیا انہیں دستار بندی بھی ہے، وہ بھی موجود نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر برکتاں عطا فرماوے، اونچی کہہ دیو آمین۔ اے جنگل دے اندر منگل، میں کہنا بندے ماشاءاللہ پروانے کافی تعداد دے اندر آ رہے ہیں، اور ساڈے طالب علم ہی سارے آ جانا تاں بہت بڑا مجمع بن جائے گا۔ قاری احمد رضا دے طالب علم، قاری صاحب دے اپنے طالب علم، اور جن بھی ساڈے ادارے نے طالب علم کلے ہی بہ جان تاں کافی سارا مجمع ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں طلباء بھی موجود ہے، اور باقی نبی علیہ السلام دے دیوانے پروانے بھی کافی تعداد دے اندر آ گئے۔ اچھی ذرا کہہ دیو الحمدللہ۔ اور پنڈال بھردا جا رہا، کافی سارا تے بھر گیا، پنڈال بھردا جا رہا۔ پہلا جس ویلے میں آیا تے میں خیال کیتا بھی یا میں تقریر کرنے والا ہوں گا، اج تے اداں لگدا
ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, 2 ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੂਸ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਹਜੇ ਮਜਮਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਲਸਾ, ਅਗਲੇ ਜਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਜਲਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਰਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਖਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਰਾ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਆਏ, ਮੌਸਮ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ। ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹਿ ਕੇ तो आप ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੂੰਗਾ इंशाअल्लाह और चुप करके सुनूंगा। रौला नहीं पाना, चाहे कोई कुर्रा है तो चाहे कोई बड़ा उलमा है, चुप करके बहना। हजरात गिरामी तवज्जो जरा करो, जिवें तुसीं हजरात बड़े शौक ज़ौक नाल बैठे हो, खामोशी नाल ही मसला हल होना और मौजू जिहड़ा उहदे मुताबिक मैं गल करनी है। ते अज टाइम भी वाहवा मेरे कोल है। अगे तो यही रोना हुंदा ना कि आपने वक्त बहुत कम दिया, काश के मेरे पास वक्त होता तो मैं कश्मीर फतह करके दिखाती। गई मौलवी कहंदे मैं तुहानू किला फतह करके दिखांदा। टाइम जिन्ना मर्जी भी होवे, किथे इकले फतह हुंदे। हाँ ये है कि अल्लाह दा कुरान सुनाने वाला खलूस ना सुनावे ते सुनने वाला खलूस ना बह के सुने, सेहत नियत दे ना बह के सुने। ते रब कहंदा किले होर ते फतह होण चाहे ना होण, मैं तुहाडे वास्ते जन्नत दे बूहे खोल दियां। इस तो बड़ा किला किहड़ा हो सकदा। ये महफिल ऐसी प्यारी महफिल है जिथे कुरान बयान किया। कई थां ते कुरान नहीं बयान किया जाता, सारी रात ये कन्ना ते हथरा के दोड़े पढ़े जाते हैं। लामी कहता फरिश्ते चलो जेड़े दोड़े सही है उदा सवाब लिख दियो, बाकी ना जुतियां लिख दियो। अल्लाह तबारक व तआला सानू कुरान करीम पढ़न दी, हदीसां सुनान दी तौफीक देवे। आमीन ते कह दियो। साडे भी हुण कई रिवाज बनते जाते हैं। महफिल हमदो नात कुरान दा नंबर 2 रह गया, वो आ जाते सारे आ करने वाले। अल्लाह ताला इन्हां कोलों बचन दी तौफीक देवी। उची आमीन जरा कह दे। कुरान नंबर 1 है, तकरीर नंबर 1 है, हदीस का बयान नंबर 1 है। चलते चलते विच नात भी हो जाए, नात दा मैं मुखालफ नहीं। ते सारी रात ही ये काम अगर शुरू हो गया तो फिर तुहानू मौलवियों नू मूंगफली बेचनी पैनी है। फिर सारा काम ये हो जाए। कुछ मुखालफत थोड़ी जी करया करो। सारी रात ही वही काम जो लोगों ने शुरू किया। हज़रात गिरामी तवज्जो जरा कर। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते ने महबूबा मैं तेनू बड़ा खुल्क अता फरमाया, अच्छे अखलाक अता फरमाए। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैं तेनू बुलंदियां अता फरमाइयां, मैं तेनू अज़मतां अता फरमाइयां, उच्चियां शानां अता फरमाइयां। होर ते होर जिन्हां ने तेरे अखलाक नू अपना लिया, रब कहंदा तेरी शान भी मैं उच्ची कीती है ते जेड़े तेरे गुलाम बन गए मैं उन्हां दी शान भी उच्ची कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी शान भी उच्ची कर देते। हज़रात गिरामी रब जी दी शान बुलंद करे, चाहे कोई कार्टून छपने वाला होवे, ओदे अपने मुंह ते फटकारां पै जांदियां, ओदे अपने मुंह ते लांतां पै जांदियां। सारी कायनात सारी दुनिया मुसलमान मैदान दे अंदर आ गई जदों पता लगा गुस्ताखी कीती है किसी अखबार वाले ने। और रब ने दुनिया नूं दसना सी कि जिन्हां मुसलमानां नूं तुसीं गुनाहगार समझदे हो, ए बेनमाज ने जी, नमाज नहीं पढ़दे, ए बंदे मसीते नहीं आंदे। रब कहंदा जिन्ने मर्जी गुनाहगार होण, जदों कमली वाले दी इज्जत दा मसला आ जांदा है ते सारे मैदान दे अंदर जाना कुर्बान करने वास्ते तैयार हो जांदे हैं। सारा समुद्री इकट्ठा हो गया, सारा समुद्री इकट्ठा हो गया। मैंने तुहाडे शहर दा ते पता कोई नहीं। सारा कमालिया हज़ारां दा मजमा, जिथे तक निगाह जांदी सी परवाने दीवाने नजर आंदे सी। इख्तलाफात खत्म करन दी मुकम्मल तौर ते कोशिश दे अंदर सब ने मुत्तफिक होके नबी अलैहिस्सलाम दी शान बयान कीती। कई हैन सन शरारती बुश दे नुमाइंदे भी है सी, वो नारे काबिले इतराज मारदे पै सन, लेकिन अपने आप ही चुप कर गए। इस वास्ते कि जिस वेले दसिया ना किसी ने पिओ नारे मार के
ਤੁਸੀਂ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹਾਂ ਔਰ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੀਰਪੁਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਤ ਤੱਕ دیਵਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਲੋگ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੋ ਥੱਪੜ ਪਏ ਇhtਜਾਜ ਦੇ, ਹਜੇ ਇhtਜਾਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ احتجاج کرنا عام طور تے خسریاں دا کام ہے، سانوں تے جہاد واسطے اللہ نے حکم دیتا، سبحان اللہ۔ جہاد دے نال نا برائی نو ختم کرنے دی کوشش کرو، احتجاج دا دو تھپڑ خسرے دے مار دے وہ بھی کہنا میں بڑا مظلوم ہوں۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، پھر بھی اے شکر ہے اللہ میاں دا، احتجاج واسطے دنیا باہر آ گئی، اللہ میاں جہادی توفیق بھی دے گا، کہو انشاءاللہ۔ بہرحال توجہ ذرا کرو میرے پیارے پیغمبر، جلسے دا اشتہار دا عنوان ہے قرآن پاک دی شان، عنوان ہے تحفظ ناموس امام الانبیاء۔ بلکہ میں تے قرآن پاک دا مطالعہ کیتا، جتھے بھی پیغمبر دے اتے الزام آیا یا اودی عزت نو پامال کرن دی کوشش کیتی، احتجاج والے چاہے ہے سی چاہے نہیں سی، جلوس کڈن والے چاہے ہے سی چاہے نہیں سی، نعرے لاؤن والے چاہے ہے سی چاہے نہیں سی، اللہ میاں انہاں دے تحفظ واسطے آپ میدان دے اندر آ گئے۔ اللہ میاں آپ ہن ذرا قرآن دی آیتاں سن دے جاؤ، نال نال تانوں پتہ چل جائے گا، اللہ دا قرآن بھی نال نال آئے گا، فضائل قرآن بھی نال نال، پھر اصل تقریر وٹو صاحب دی ہونی ہے، جاتی وہ بھی آ جان گے۔ تسی اج تو 25 سال پہلے جنہیں عمراں ذرا زیادہ میرے جنیاں لوگ مجمع لاندے ہوندے سی، ایک جنا بندہ پہلے آندا سی، وہ سپ دکھاندا سی اور سپ دکھا کے بندے نوں کٹھے کرنے واسطے تے ایدیاں بڑیاں قسماں اڈواں سپ بھی ہوندا، آ تے او سپ سی پھڑ کے لیندا جڑا بندے نوں ختم دتا بغیر ہی کھا جاندا۔ اس قسم دیاں گلاں باتاں کر کے بندیاں نوں اکٹھا کردے ہوندے سن، تے بندے جس ویلے اکٹھے ہو جانے پھر ایک کلے والا آندا سی، ترلے والا، اونے پوڑیاں بیچنیاں تے سارے جہان دا علاج ایسے پوڑی جا پیروں دے نوہاں تو لے کے سر دے والاں تک او بعد چاہندا ہوندا سی، اصل کام اونے کرنا ہوندا سی۔ تے دین واسطے مجمع اکٹھا کرنا اے بھی ثواب ہے۔ دیکھو کتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، میرے آن تے ادھے بندے آ گئے دین واسطے مجمع اکٹھا کرنے واسطے۔ تے پھر اصل جڑا پڑیاں بیچن والا جڑا کہے گا اے پڑی استعمال کرو گے تے شرک نو رام آ جائے گا، سبحان اللہ۔ اے پڑی استعمال کرو گے تے بدعت نو رام آ جائے گا، اتنے سنت آ جائے گی۔ اے پڑی استعمال کرو گے قرآن دا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اے پڑی استعمال کرو گے اسلامی نظام واسطے یا جہاد واسطے تہاڈے دلاں دے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تے اے پڑی آخری استعمال کرو گے تے تبلیغ دے اندر وقت لاؤن دا شوق پیدا ہو جائے گا۔ وہ پڑیاں بیچنا بھائی بعد چاہوں گا، لیکن وہ پیسے انہوں نے لینے، سنی جائے انشاءاللہ مسئلے حل ہون گے۔ بہرحال توجہ ذرا کر، پیاری محفل دے اندر بیٹھا ہے، قرآن والی محفل دے اندر بیٹھا ہے، نال جڑا موضوع میں اشتہار دے مطابق تیرے سامنے دسیا او دے مطابق تقریر ہوئی تے سنی، نہیں تو بشک کھنگن واسطے باہر نو چلے جائیں، کوئی کسی تے کوئی پابندی نہیں، نہ میں تھانے دار ہاں نہ میں افیسر ہاں، تہاڈا جمہوری حق ہے اٹھ کے جان دا بھی، لیکن آنا فرض ہے، کہو سبحان اللہ، بہ کے سننا فرض ہے۔ جس ویلے تھوڑی جی مالک الملک نے سب تو پہلے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا کیتا، پیدا کرن تو بعد مالک الملک نے دسیا بشر دی شان بڑی زیادہ ہے، حضرت انسان دی شان بڑی اونچی ہے، اے جنوں میں مٹی جو پیدا کیتا اے دی شان بڑی بلند ہے، اے دے اندر میں روح پھونکاں گا، جس ویلے میں روح پھونکاں اس ویلے سجدہ کریو۔ لیکن سب تو پہلے اللہ نے مشورہ کیتا، میں حضرت انسان پیدا کرن لگا اور او دے سر تے نبوت دا تاج، خلافت دا تاج رکھن لگا، اور دنیا دے اندر جائے گا، اولاد پیدا ہوئے گی، میں نبی بھیجاں گا۔ او نوری فرشتے ہو تہاڈا کی خیال ہے؟ نوری فرشتے ہو تہاڈا کی خیال ہے؟ تے فرشتے کہن لگے ربا ساڈا تے خیال ہے انہاں بندیاں نوں پیدا نہ کری، اگ مٹی پانی ہوا ایک دوجے دے مخالف عناصر نے، اگ مٹی پانی ہوا ایک دوجے دے مخالف، ہوا مٹی دے مخالف، مٹی ہوا دے مخالف، اگ پانی دے مخالف، پانی اگ دے مخالف، انہاں چوں عناصر دے نال بندہ پیدا کرن لگا۔ اے لڑائیاں کریا کرن گے، اے جھگڑے کریا کرن گے، جلسے دے مقابلے جلسہ رکھ لیا کرن گے، لہذا بہتر ہے اللہ تو نہ انہاں نوں پیدا کر۔ اے بندے جڑے نے مقدمے لڑیا کرن گے، کدے 751 لگدی پئی ہے، کدے جناب علی دفعہ 24 لگدی پئی ہے، کدے دفعہ 88۔ یا اللہ نہ انہاں نوں پیدا کر، نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، تیری پاکیزگی بیان کرن واسطے اسی کافی ہاں، تیرے کولوں کچھ منگدے بھی نہیں، کیونکہ عبادت کرنا اوئے ہائے عبادت کرنا ساڈی خوراک ہے، کہو سبحان اللہ۔
اندر دو نوری لے کے رکھنے ہون دو بکرے ذبح کرنے پیندے تے او اصلی نوری سی کہن لگے یا اللہ کھان نو تیرے کولوں اسی نہیں منگدے پین واسطے تیرے کولوں اسی نہیں منگدے پہنن واسطے تیرے کولوں اسی نہیں منگدے نحنو نسبح بحمدک تیری تسبیح بیان کرن واسطے اسی کافی پاکیزگی بیان کرن واسطے اسی کافی اس واسطے کر کے بابے آدم نو پیدا نہ کر اللہ فرماندے نے انی اعلم ما لا تعلمون او فرشتے ہو جو میں جاندا تسی نہیں جاندے جو میں جاندا تسی نہیں جاندے علم غیب دیاں کنجیاں میرے کول نے مینوں پتہ ہے کہ حضرت انسان دی کی شان ہے میں تے تواڈے کولوں بھی اینوں افضل بنا دیتا ہے انی عالم ربا جھگڑے کرنگے اللہ فرماندے تسی ایک پہلو ویکھ لیا دوجا پہلو نہیں ویکھیا جے اے جھگڑے کرنگے تے اے جناب علی قرآن دے مدرسے بھی بنان ادھر پائی تے کہندے سبحان اللہ ادھر ٹھلا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ مہنگائی دور کرن دا ایکو طریقہ بھی اچھی کہو سبحان اللہ اور سبحان اللہ نکلدا بھی تانی وچوں بھی مہنگائی بہت ہے روٹی پوری نہیں لبدی اچھی طرح کہہ دیو سبحان اللہ ہن دیکھیو حالات بدل جانے حضرات گرامی توجہ ذرا کرو رب کہندا انی عالم جے انہاں دے اندر فرعون پیدا ہوئے گا تے مقابلے والے فرعون نو ختم کرنے والا اور صبر نہ مقابلے کرنے والا موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے گا انہاں دے اندر اگر نمرود پیدا ہوئے گا تو جناب ابراہیم علیہ السلام توحید بیان کرنے والا بھی پیدا ہوئے گا انہاں دے اندر اگر ابو جہل پیدا ہوئے گا تو مقابلے دے اندر ابو بکر صدیق بھی پیدا ہوئے گا انی عالم ما لا تعلمون انہاں دے اندر اگر قوالی کرنے والے پیدا ہوں گے تاما پڑھن والے تے انہاں دے اندر قرآن دے قاری بھی پیدا ہوں گے سبحان اللہ قرآن سنان والے بھی تے پیدا ہوں گے قرآن حفظ کرنے والے پیدا ہوں گے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان والے پیدا ہوں گے انی عالم ما لا تعلمون حضرت انسان دی عظمت اللہ میاں نے بابے آدم دی عظمت فرشتیاں دے دلان دے اندر پا دیتی تے جس ویلے سجدہ کرن دا حکم دیتا سجدہ کرن دا حکم دیتا مالک الملک نے قرآن خود کہندا اللہ ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیتا مالک الملک نو بڑا غصہ آ گیا اوے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا ایک جعلی نوری وچ وڑیا سی او تو سجدہ کیوں نہیں کیتا میں جدوں حکم دیتا تو کیوں سجدہ نہیں کیتا استکبرت ایک اور مقام تے موجود ہے ام کنت من العالین تکبر تے غرور کیتا ہے یا اپنے آپ نو اونچا سمجھدا ہے او کہن لگا انا خیر منہ میں دے کولوں چنگا ربا تو اینو مٹی جو پیدا کیتا مینوں اگ جو پیدا کیتا اگ بلندی جاندی ہے تھوڑا جہا پانبڑ تیل لا کے تیلی لاؤ اوپر نو جاندی ہے مٹی نو جنہ مرضی اوپر نو کرو او تھلے نو آندی ہے اس واسطے کر کے انا خیر منہ میں دے کولوں چنگا تے بہتر ہاں مالک الملک ارشاد فرماندے نے تو توہین کر دتی ہے حضرت انسان دی تو توہین کر دتی ہے حضرت بشر دی تو توہین کر دتی ہے بابے آدم دی لہذا تیرے تے ایک کوئی میں کاروائی کردا کہ فخرج منہا جنوں بشر چنگا نہیں لگدا او بلندیاں تے نہیں رہ سکدا نکل جا اللہ میاں نے اخراج دا حکم دے دیتا نکل جا اور نال ذلیل کر کے بھیجیا دیکھو ربا گل کیے اللہ فرماندے نے توہین کرن دی کوشش کیتی ناموس بابا آدم دی توہین کرن دی کوشش کیتی میں سجدہ کرا کے پہلے نوریاں دے کولوں کیا انہوں نے ذہن دے اندر عزت بحال کیتی تے او دا اخراج کیتا فخرج جڑا پیغمبراں دی بشریت دا انکار کرے یا توہین کرے فخرج انہوں رہنا نہیں چاہیے آسمان تے بلندی تے او زمین دے اوپر پہنچ جاوے حضرات گرامی پتہ چل گیا جدوں بابے آدم دی عزت دا مسئلہ آیا تے اللہ آپ میدان دے اندر آ گیا سبحان اللہ گل سمجھ آ گئی اور قرآن چ نہ ہوے تے بن گولی ماریو بے شک اور جے قرآن چ ہوے تے مان لیو پھر سانو زداں لے بیٹھی ہیں باقی تو مسئلے سارے حل نے قرآن پاک دے اندر نہ گلاں باتاں آپ ترجمہ جا کے دیکھ لو جڑا بچہ تہاڈا 8ویں چ پڑھدا ہے اونوں کہو پتر ذرا ترجمہ کری نہ پہلے سپارے دا یا سورہ زمر او دا ترجمہ کر اور پھر پتہ چل جائے گا گلاں باتاں ٹھیک کیتیاں اختلافی تقریر اج کوئی نہیں نہ ادھرلے پاسے اشارے ہونے ہاں قرآن پاک دی ایت دا ترجمہ کرن تو عبید الرحمان ضیاء نوں دنیا دی کوئی طاقت روک سکدی نہیں کوئی بندہ کہے
کہ فلانا آدمی غصے ہو جائے گا تو قرآن دی ایت دا ترجمہ نہ کر، سارا جہان چاہے غصے ہو جائے. جی قرآن تو کوئی بندہ غصے ہوندا تے ہو جائے. ہاں البتہ جی انہیں کہا بھی قوالی نہ کرو، اسی نہیں کردے. جو انہیں کہا جی دوڑے نہ پڑھو، اسی نہیں پڑھتے، اسی ناراض ہونے ہیں. تے جے کوئی بندہ کہے قرآن ہی نہ پڑھو تے پھر آپ بارڈر نیڑے ہی آ چھوٹا باس دے کول کراس کر جاؤ گے، پھر رحم دی کی لوڑ ہے. اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک سن دی اور تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. اچھی آمین کہہ دیو. جو اچھی آمین کہنا نہیں تو پسند، چلو نماز چ ہولی کہہ لیا کرو، ہوں جلسے چ اچھی کہہ لو، اچھی کہہ لو آمین. سارے راضی، اچھی والے بھی راضی، نیوی والے بھی راضی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں قرآن کہندا ہے، قرآن مالک الملک نے وعلم آدم اللہ سما کلھا. اللہ میاں نے علمی مقابلہ بھی کرایا، نوریاں دے نال علمی مقابلہ. رب نے فرمایا اینو آسمان کہندے نے، چنگی طرح یاد کر لا آدم. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اینو آسمان اینو زمین کہندے نے. ہاں جڑی بھی زبان اس ویلے ہوئی، مالک الملک نے فرمایا اینو پہاڑ کہندے نے، کھان پین دی چیزاں نے، ساریاں شیاں دس دتیاں تے نوریاں دے اوتے رو پان واسطے مالک الملک نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے نا ذرا مینوں دسو تے صحیح. او کہنے کہ ربا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربا جو تو دسدا ہے سانو پتا ہوندا. اصلی نوری سی نا، اصلی نوری عاجز ہو گئے، نقلی ہوندا نے رولا پائی جانا سی، چھتر پئی جاندے اتوں انہیں رولا پائی جانا سی. کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، ربا جو تو سانو علم دینا ہے او دا سانو پتا ہوندا ہے، جڑی گل دا علم نہیں دیندا سانو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اصل علم تیرے کول آ، حکمتاں تیرے کول نے، سیاستاں تیرے کول نے، الہ العالمین ہر شے تیرے کول ہے، مختار کل تیری ذات ہے. تے پھر سارے دے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال کر کے مالک الملک نے حضرت آدم نو جنت الفردوس کے اندر رہن دا حکم دیتا. ایک لمبی داستان پھر کسی ویلے بیان کیتی جاوے. میں دستا پیا جتھے بھی ایسا مسئلہ آیا کوئی احتجاج کرنے والا ہے یا نہیں، اللہ میاں آپ اپنے نبیاں دی عزت بحال کرنے واسطے میدان چ آ گئے. ایسے موضوع تم اگے گلاں چلیں گی تھوڑی تھوڑی توجہ نہ ذرا سن دے رہو. حضرات گرامی توجہ دے نال ذرا سن دے رہو. حضور نبی کریم صلی اللہ ہاں اللہ دا قرآن دسدا پیا ہے کون جناب. پہلا کمرہ بند، دوجا بند، عزت دا مسئلہ سی، دوجا بند، تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں. بعض کہندے نے علماء ستویں کمرے دے اندر لے گئی مصر دی خاتون اول. کون لے گئی؟ ہر ملک دی اپنی خاتون اول ہوندی. اور ستویں کمرے کے اندر جا کے آخر لگی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ماشاءاللہ بھی مجمع بیدار ہے، کہو الحمدللہ. اسی ایویں ڈھیری ڈھا کے بہ جاندے بھی بندے نے پتہ نہیں کس نے آنا کہ نہیں آنا. جڑے آ گئے اصل تے ہیں نہیں ہی بندے، جڑے اللہ دا قرآن سننے واسطے آن وہ کون؟ اصل بندے ہو. ہر شے مالک الملک نے تیرے واسطے بنائی، تینوں قرآن سننے واسطے بنایا، قرآن پڑھن واسطے بنایا. ایک بچے نوں قرآن دا حافظ بنا لا، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی. قیامت والے دن بچہ کہے گا اللہ میاں مینوں تے جنت دا فیصلہ کر دیتا، میرے ماں باپ کتنے جان گے؟ جنہاں والدین نے مینوں پڑھایا تے ٹائم دیندے ہوندے سی، مینوں ہوٹل تے بھی لوا سکدے سی، چاہ پلان تے بھی لا سکدے سی، اور 2000 تنخواہ تے بھی لا سکدے سی کسی کپڑے دی دکان تے. لیکن انہوں نے قرآن یاد کرایا، میرے واسطے جنت دا حکم ہے، میرے ماں باپ کتنے جان گے؟ اللہ میاں فرمان گے فکر نہ کر، تیرے ماں باپ نو ہجے فی الحال اسی دستار بندی کرا دے پے ہیں. ربا کیویں فرمایا البس والدہ تاج یوم القیامت ذوہ احسن من ضوء الشمس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے ماں باپ دے سر دے اوتے تاج پہنایا جائے گا، تاج ایسا جنوں ہیرے موتی لگے ہوئے ہون گے. ایک موتی کٹ کے زمین ول کیتا جاوے تے ساری کائنات دیاں لائٹاں بجھ جان، آفتاب تاباں مہتاب اودیاں لائٹاں ختم ہو جان. اس ہیرے دے مقابلے دے اندر جڑا حافظ دے ماں باپ دے سر تے پہنایا جائے. باقی بچے بے شک بدی اور نیم والے پڑھا کرا لا، لیکن ایک تے قرآن دا حافظ بنا لا. قیامت والے دن 10 بندے نو بخشائے گا. اور پھر حافظ تے قاری انشاءاللہ بھوکے بھی نہیں مردے، کہو انشاءاللہ.
ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ੁਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੌਲਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਲੰਘਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦੁੰਬੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਉਧਰੋਂ ਦੁੰਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਆਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀਅਲ। ਹਾਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ, ਆਖਣ लगी हाई तलक। उसी जरा रोशन ख्याल जुलेखा रोशन ख्याल से, तो रोशन ख्याल भी वो जी तशरी अजकल की जाती है। अपने लिखे बंदे सारे बैठे ने ते सानू लोग रोशन ख्याल ही नहीं समझते। असी कहने जिहड़ी रोशनी तुहानू आई है ना यूरोप ते मगरब दी, उन्होंने असी भी नहीं मानते। असल रोशनी साडे कोल वो है जिहड़ी मक्के चो आई है, मुस्तफा दे मदीने चो आई। असल रोशनी ये है, असल लाइट ये है जिहड़ी मक्के चो आई है ते जिहड़ी मदीने आई है वो अल्हम्दुलिल्लाह साडे कोल मौजूद है। कुरान दी लाइट, नबी अलैहि सलाम दे फरमान दी लाइट, इश्के सुहाबा ते इश्के मुस्तफा वाली लाइटां अल्लाह ने सानू अता फरमाइयां ने। कहो इंशाअल्लाह ते अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लो अल्हम्दुलिल्लाह। रोशन ख्याल, रोशन ख्याल। और कहंदी पई है तलक, मेरे वाल जरा वेख। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने देखा दरवाजे बंद ने, एक सकीन दे तहत दरवाजे बंद कर देते, लेकिन पैगंबर ने उस सुपर पावर नू पुकारिया जिहड़ी समुद्रां दे अंदर भी सुनदी है ते सतवें दरवाजे दे अंदर भी सुनदी। अकीदा भी बना के जाओ, एडी दूरों चल के आए हो, अकीदा नाल बना लो, इंशाअल्लाह बख्शे जाओगे। थोड़े बहुते अमलों के अंदर कुताही हुई, नबी अलैहि सलाम की शफात हो जानी, कुताही हुई, बच्चा कोई हाफिज होया उन्हें शफात कर देनी है। कुताही वैसे होनी चाहिए नहीं, अमलों के अंदर जो हो भी गई, अकीदा ठीक होना चाहिए। जिहदा अकीदा ठीक है समझो उहदा जन्नत दा पक्का वीजा लग गया। 3-4 मोहरा लवा लो बस, जन्नत बटते पई है। एक कराड़ा वास्ते जन्नत नहीं बनाई, सिखां वास्ते नहीं बनाई, चूड़ियां वास्ते नहीं बनाई, सदर बुश दे प्यो वास्ते नहीं बनाई गई। ये जन्नत नबी अलैहि सलाम दे यारां ते गुलामां वास्ते बनाई गई है। एक मोहर होवे तौहीद वाली कि रब तो सिवा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं। और एक मोहर होवे खत्मे नबुव्वत वाली कि नबी अलैहि सलाम आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत तक कोई नबी नहीं आना। एक मोहर होवे इश्क सुहाबा वाली, और एक होवे इन्हां दी इताअत वाली। ते फिर कब्र तो लैके जन्नतुल फिरदौस दे मेन गेट तक कोई राह दे अंदर चेक पोस्ट नहीं आएगी। कहो इंशाअल्लाह। ये काम औखा भी नहीं, सौखा काम। असी औखे औखे काम करते, इन्ने टैक्स लाते मौलविया ने कि बंदा ना अगले बंदे दे फौत होने तक पिछली कर्जे उतारता रहिंदा। रात ग्रामी तवज्जो जरा करो, काम औखा कोई नहीं। उलमा अहले सुन्नत वल जमात, असी अहले सुन्नत वल जमात नबी नाल सानू प्यार, सहाबा पाक नाल सानू मोहब्बत है। हज़रत ग्रामी पीर हुसैन दे नाल सानू प्यार है। पीर हुसैन भी हाफिज कुरान दा ते असी भी कुरान दा काम करदे हां। तुसीं कहोगे मौलवी जी जिहड़ी तकरीर जिहड़ा मौजू शुरू कीता है उधरले पासे चल, होर पासे ना चल, 10 वजदे पए ने, बड़ी 10:30 तक आ जाणगे बट्टू साहब, तू साडा टाइम ना ज़ाया कर। मैं नहीं करदा जनाब। 7वें कमरे दे अंदर जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू रोशन ख्याल खतून अव्वल मिस्र दी आखण लगी हाई तलक। प्यारे पैगंबर ने सुपर पावर नु पुकारिया, मालिकुल मुल्क नु पुकारिया। समुद्रां च पुकारो ते सुनदा है। आहा ए गल गौर ना सुनी जरा। समुद्रां दे अंदर पुकारो सुनदा है, जंगलां दे अंदर पुकारो सुनदा है। अपने बिस्तर ते लम्मा पिया है और रज़ाई तेरी मुंह दे उत्ते लई होई है, उदों पुकार। अल्लाह मियां फरमांदे ने मैं सुनदा वां, सजदे दे अंदर मैं सुनदा वां। कोई ऐसा मौका नहीं ए ओ मोबाइल ते अल्लाह मियां नाल ताल्लुक कायम हुंदा जिहदी फीस भी कोई नहीं और ए भी आवाज नहीं आंदी कि फिलहाल इंटरनेट बिजी है, इंतजार कर। आपका मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। या अल्लाह तेरे को तरी कोई ऐसा निजाम। अल्लाह कहता नहीं, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा। सामी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह ने ओदी सुन ली जिन्हें ओदी हमद कीती। सजदे दे अंदर मैं सुनदा, रकू दे अंदर मैं सुनदा, तलावत करने वेले तेरी तलावत नूं अल्लाह कहंदा मैं सुनदा, नमाज पढ़ाने वाले इमाम दियां मैं सुनदा, मुक्तदी पीछे खड़े ने उन्हां दियां मैं सुनदा। अल्लाह कहंदा जेलां दे अंदर मैं सुनदा, हर हर थां ते मैं सुनदा। असीं बड़ियां दुआवां कीतियां, या अल्लाह कुरान बाकी रवे, किते ऐसे हालात ना पैदा हो जाण कुरान वाले बाकी रहन। रब कहंदा तुहानूं की फिक्र पिया
फरमाया मैं आप गारंटियां दित्तियां ने क़यामत तक दियां, कुरान वाले बाकी रहणगे, पढ़न पढ़ाण वाले बाकी रहणगे। ये तो उन्हां कोलों पुछो जिन्हां वादा कीता सी कि हम मौलवी सारे खत्म कर देंगे, ते अगले पुछदे आ पाकिस्तान च आके तुहाडे प्यो किन्ने के बैठे ने, क्यों नहीं खत्म, किन्ने प्यो तुहाडे? ये तो मुक्की कोई नहीं, ये नहीं मुक सकदे, कहो इंशाअल्लाह। नबी दा इश्क भी क़यामत तक, नबी दा कुरान भी क़यामत तक, नबी दा जिहाद जड़ा नबी अलैहि सलाम ने सानू दसिया वो भी क़यामत तक। हज़रात गिरामी 7वें कमरे दे अंदर कालत है तलक, रब नू पुकारिया जे तेरे दरवाजे डिगियां ए बुरा बुरा जग बोले, रख संभाल बंदे नू शाह ते कदमों मूल न डोले। किनू पुकारिया? अल्लाह नू कि बाबे तंदूर शाह नू? पुकारना किनू चाहिदा? अल्लाह मसला 10 बंदियां भी समझ आ गया ना, साडी बख्शिश वास्ते काफी है। हज़रात गिरामी तवज्जो जरा करो, जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम नू भी नहीं पुकारिया, हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम किनान दे अंदर जिंदा मौजूद सी। और पैगंबर तो वड्डा कौन हुंदा है कायनात दे अंदर, सारी दुनिया दे वली इकट्ठे हो जान, पैगंबर दे पैरां दी मिट्टी दा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम नू भी नहीं पुकारिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू भी नहीं आवाज दी, पुकारिया ते मालिकुल मुल्क नू, या अल्लाह मेरी इज्जत दा मसला है, रब्बा तेरी इज्जत दा भी मसला है। मुस्तकबिल दे अंदर लोग ये कहणगे पैगंबर इदां दे हुंदे ने, लिहाजा तेरी अपनी इज्जत दा भी मसला, मेरी इज्जत दा भी मसला, तू तहफ्फुज कर ते मैं अपील तेरे कोल करदा। इत्थे एहतजाज करने वाले कोई नहीं, चौक दे अंदर दुकान डंडे मारने वाले कोई नहीं, इलाहुल आलमीन कोई एहतजाज करने वाला नहीं, मैं तेरे अगे अपील करदा। मालिकुल मुल्क ने फरमाया फिर तू मैनू पुकारे ते मैं हाजिर हां यूसुफ अलैहिस्सलाम, ताकि दुनिया नू पता चल जाए मुसीबत दे वेले किहनू पुकारना चाहिदा। या अल्लाह मैं करा की? रब कहंदा दौड़ना तेरा काम है, सत्ते जंदरे तोड़ देना मेरा काम। हाय और देखो दरियां बिछदियां पईयां, पता चल गया परवाने काफी आ गए। किसी हद तक मैं अपने मिशन च कामयाब हूं, बंदे इकट्ठे करने से। मैं हज़रात गिरामी तवज्जो जरा करो, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुर्बान जाइए, अल्लाह दा कुरान तारीख पेश करदा है ते कुरान पाक तारीख पेश करदा है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने दौड़ना शुरू कर दिता ते ओ पिछे पिछे जे, काफी पिछे पिछे, हज़रात गिरामी काफी पिछे पिछे, ते फिर अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जिस वेले 7वें दरवाजे दे कोल आए, ओही गल हुई जिदा डर सी, ते आखन लगी रौला पाता है, बुढ़ियां दी मोहब्बत तो अल्लाह बचावे। हज़रात गिरामी रौला पा दिता कि एक ओदे मुतल्लिक तेरा की फैसला है? घर दा मालिक खड़ा है सामने, ए जेड़ा तेरी गैर मौजूदगी दे अंदर तेरी इज्जत दा ख्याल नहीं करदा, उच्ची कह दो अस्तगफिरुल्लाह। पैगंबर ते इल्जाम लाता, पैगंबर ते तोहमत लाती है, जिद्दां कई बंदे कहंदे आ जेड़े मौलवी ना आके तकरीर करदे आ इलाके के अंदर, ये नबी नहीं मानते। मैं कहो थोड़े बुढ़े फतेह शाह मानते हैं, ये भी झूठा इल्जाम, उन्हें भी झूठा इल्जाम लाया, तो झूठे इल्जाम रहिंदे नहीं, ये दिन ब दिन माशाअल्लाह परवाने बढ़ते रहंदे आ। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जरा इधर उधर नहीं जाना चाहता, मेरे ते बड़ी सख्त पाबंदी भी है, वैसे भी हर थां ते रौला नहीं पाईदा, किते चज दी तकरीर भी कर देनी चाहिए। हज़रात गिरामी जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे आपके पास टाइम बहुत है, क्योंकि मौलाना भट्टू साहब कुछ लेट तशरीफ ला रहे हैं। भट्टू साहब दे आन दा मैं ठेका नहीं लिया, ये नहीं भी जिन्ना चलो नहीं आउन तो मैं रौला ही पाता रहा, मैं इन्ना भी पागल नहीं। अल्लाह छेती मकान की तौफीक देवे। आखो हम हज़रात गिरामी तवज्जो जरा करो, देखो मैं पहले सब तो आ गया। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की। मेरे बच्चों के उस्ताद ने मौलाना एहतशामुल हक साहब, इस वास्ते करके असी इन्हां दी इज्जत ते कुर्बान होने वास्ते तैयार हां। और एक बच्चा जिन्हें नात पढ़ी, मेरा लड़का, इन्हें भी कुरान कारी साहब दे कोलों हिफज कीता। उच्ची कह दियो अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो जरा करो, तवज्जो जरा करो। इदां दे कारियां दे कोल कुरान पढ़ना हुंदा ते बड़ा औखा, पर जिहड़ा पढ़ के चले जांदा किते अड़दा ही नहीं। एक दफा बंदा पढ़े से डट के एहतराम करे, अदब करे उस्ताद दा, और मां बाप भी अदब करन, फिर किते अड़दा नहीं ते गल किते या मालूम ते अड़िया पिया, किते ता मालूम ते अड़िया पिया। धक्का स्टार्ट एंड कंपनी लिमिटेड। अल्लाह
इन्हां दीनी अदारियां च अपने बच्चे दाखिल कराने की तौफीक दे आमीन का। फिर एडा वड्डा मदरसा बन जाए कि इत्थे किताबी सिलसिला भी शुरू हो जाए, जिहड़ी जमात इत्थों तैयार होवे हाफिजां दी अगे और नाल दूसरी क्लासां भी शुरू हो जान। कोई तुहाडे विचों एक बंदा ऐसा भी होवे, एक बंदा ऐसा भी जिहड़ा कोई मौलवी साहब एक प्लाट में छोटा जिहा दिना बच्चियां दी तालीम वास्ते, ताकि बच्चियां दा अदारा भी इत्थे कायम हो जावे। दुआ मंगदे रहो, दुआ तुसी करी जाओगे, हालात अल्लाह ठीक करदा जाएगा। कहो इंशाअल्लाह। तवज्जो जरा करो लोगो, जनाब दौड़ दे गए, आखिरी दरवाजा आ गया, मालिक मकान दा भी महल्ला दा मालिक ओनू आखन लगी तेरा की इरादा है, बेअहली का सो इल्ला अन युसजाना औ अज़ाबुन अलीम। अपने आप ही सजा भी तय कर दी, दर्दनाक अजाब दिता जावे या जेल दे अंदर भेज दिता जावे। हुण जेड़ा बंदा 5 ट्रक लेके जांदा ओनू भी अंदर जेल दे कर दिंदे ने। अल्लाह हदायतां ता फरमावे, आखो आमीन। इल्ला युसजाना औ अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब दे अंदर मुब्तला कर दिता जावे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वेले भी अल्लाह नू पुकारिया, हालां किन्ना औखा टाइम सी उस वेले भी अल्लाह नू पुकारिया। अब वेखदा है बंदा मैनू छड़ के किसी तंदूर शाह वाल तां नहीं जांदा, मैनू पुकारदा कि नहीं पुकारदा। जदों बंदा मुसीबतां दे अंदर भी अल्लाह नू पुकारदा है ते अल्लाह सारे काम आसान करके कुशादगियां पैदा कर दिंदा। साडा जाती तजर्बा अपना। तो अगे भी चल मौलवी साहब, मैं कहा बिल्कुल ठीक, या अल्लाह ओथे ते बचा लिया। 7 दरवाजे और हुण इत्थे की बनेगा? अल्लाह कहंदा जिहड़ा रब ओथे तैनू बचा सकदा ओहियो रब इत्थे भी मौजूद है। व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, ओ 6 महीने दा बच्चा बोल पिया, ओ कहन लगा मेरी गल सुनो, मैं तुहाडा वकील भी हां ते मैं तुहाडा बिला फीस जज भी हां। मैं कहंदा आकी दाने भुन होण लग पे। स्पीकर अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी सोहनी आवाज बनी है, अजरा दाने ना भुन होण। तवज्जो जरा करो लोगो, तवज्जो जरा करो। एक वकील पैदा हो गया, शाहिदा शाहिदुन। 7वें कमरे तो है कोई नहीं सी बच्चा, बाहर सी बरामदे दे अंदर काफी फासला नठ के तय किया, पता चल गया गवाह बंदा उदों भी बन सकता जदों मौके ते मौजूद ना हो। बहुत थोड़े बंदे ने मेरी गल समझ आई, पर जिन्होंने समझ आई है कुर्बान हो गया होने। यह भी हो सकता कई समझ ही ना आई हो, तो यह भी हो सकता तुम कहोगे तेन भी समझ आई कि नहीं। हज़रात गिरामी, शाहदा मौके ते होना कोई जरूरी नहीं, गवाह दा मौके ते होना कोई जरूरी नहीं, ओदा सच्चा होना जरूरी है, ओदी गवाही बड़ी जरूरी है। एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम दे हक दे अंदर गवाही दी यहूदी दे सामने, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू ते मेरे सहाबी उत्थे मौजूद ही कोई नहीं सी जिस वेले साडा मामला होया। और सहाबी कहन लगा महबूबा असीं बड़ियां बड़ियां गल्लां तुहाडीਆਂ सुन के यकीन कीती बैठे हां, असीं पुलिस रात वेखी नहीं, लेकिन तुसीं किहा ते असीं मन्नी बैठे हां। असीं क़यामत दा मैदान वेखिया नहीं, तुसीं फरमाया ते असीं मन्नी बैठे हां। असीं पुलिस रात देखी कोई नहीं, जन्नत वेखी कोई नहीं, तुसी फरमाया ते मन्नी बैठे हां। ते जब तुसी कहंदे हो मैं सच्चा ते यहूदी झूठा है, ते फिर सारा जहान झूठा है। सोनिया तू ही सच्चा है। हुसामी जे मौजूद ना होवे हदीस के अंदर ते मैं जिम्मेदार हां, जे मौजूद होवे फिर मन लियो असीं तुहाडे कोल पैसे नहीं मंगदे। तवज्जो जरा करते जाओ लोगो। जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दुआ की थी, शाहिदा शाहिदों ने गवाह तैयार हो गया जरा उस मौके ते मौजूद नहीं सी, लेकिन उन्हें गवाही दी। इनकान कहने लगाओ मेरे कोल अदालत कायम हो गई है। इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन व इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिकीन। आखन लगाए देखो सरा तमीज दा अगर अगला हिस्सा फट गया है तो फिर ये समझा जाएगा काजा बात तो झूठी है, अल्लाह दा प्यारा पैगंबर सच्चा है। जे ये बरकस है तो फिर मामला बरकस। तो जिस वेले उन्हें फैसला कर दिता, कुरान पाक आप रिपोर्ट पेश करदा, आंखों देखा हाल अल्लाह मियां बयान कर देने। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन काला इन्नहु मिन कैदिकुन इन्न कैदकुन अज़ीम। सुभान अल्लाह। कहने लगा कमीज दसदी पई है तू झूठी है, अल्लाह दा प्यारा पैगंबर सच्चा है, सोना पैगंबर सच्चा है। यूसुफ
आरिज़ अन हाज़ा, यूसुफ तू इराज कर माफियां दे, ये भी ते तो माफी मंगू, माफियां दे माफियां। पता चल गया उन्होंने लोगों को, पता लगा इज्जत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते हमला होया नामूस ते, परवरदिगार आलम ने आप तावन कीता। हुण ओह कहंदा पिया माफी मंग ला, असीं भी पहले कहा सी ओ नार्वे वाले माफी मंग लवो, ओ डेनमार्क वाले माफी मंग लियो। ओ कहने लगे हम माफी नहीं मांगते। धौन आकड़ गई जिवें सरिया अड़िया हुंदा दो सूत्र दा। हज़रात गिरामी उन्हां दी धौन आकड़ गई, माहां दे आटे वांगू आकड़े पए ने। जद एहतजाज वेखिया, जद वेखिया कि सारी दुनिया के नार्वे वल आ गई ते कोई शय बाकी नहीं बचनी, फिर हाथ जोड़ देते। पता चल गया नबी दे अंदर भी बड़ी ताकत अल्लाह ने पैदा की है, जिक्र मुस्तफा च भी बड़ी ताकत है, और नामूस से रसालत दे अंदर भी बड़ियां ताकतां मौजूद हैं। ऐना जनाब अली सामीन नू भी अल्लाह ने बड़ियां ताकतां दित्तियां, एहतजाज करने वाले भी बड़ियां ताकतां ता फरमाइयां। इहदे अंदर बड़ी ताकत है। यूसुफ आरिज़ान यार जान दे हैं या जान दे, आरिज़ान हाज़ा वस्तगफिरी लिज़म्बिक, तू गुनाह दी माफी मंग लै, एवें इल्जाम लाया झूठा। पता लग गया परवरदिगार आलम ने जदों वेखिया नामूस नबुव्वत दा मसला है, अल्लाह तबारक व तआला दीयां रहमतां आओ मैदान दे अंदर आ गईयां, मैदान दे अंदर आ गईयां। आखिरकार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं आखण लगा, ओ अजीज़े मिस्र कि मैं ते बुढ़ा हो गया, ए जिहड़ी ख्वाब दी तबीर दसी है बड़ी प्यारी तबीर दसी है कि इस ख्वाब दे अंदर 14 साल दा बजट मौजूद है। ते कहण लगा इतूनी भी लेके आओ मेरे कोल, मैं ते एनी जेलां दे अंदर। उन्हें पता लग गया कि आलम जेलां दे अंदर बैठे हुए ने ते थालियां साफ करने वाले मेरे सामने बैठे ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਤਬੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਈਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਲੀਆਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਾਲੂ ਅਜ਼ਗਾਸ ਅਹਲਾਮ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਤ रोटी बहुत ही खादी हुई सी, इस वास्ते करके बुखारात दिमाग को चढ़े। कभी आप गायों की तरफ चले गए, कभी भैंसों की तरफ चले गए, और कभी आप खेतों की तरफ चले गए। हम इस किस्म के ख्वाबों की तबीर को नहीं जानते। उत्ते बैठा सी साकी, साकी आखण लगा और मैनू भेजो, इन्हां नूं की पता मसलियां दा, ये ते खाण वाले बंदे ने, पीण वाले बंदे ने, ये देग मुकाना जानते ने पहले घेर दे अंदर, इन्हां दे कोल ते इल्म है ही कोई नहीं। मैनू भेजो, एक जेल दे अंदर इल्मां वाला बैठा है। हाय जेल दे अंदर हुण भी एक जेल च इल्मां वाला बैठा, एक जेल दे अंदर इल्मां वाला बैठा है, मैनू कल्लो। ते अज मैं जड़ा शराब निचोड़दा पिया ख्वाब दी तबीर दी बरकत मैं ख्वाब पेश किया, उन्हें तबीर दी बिल्कुल 100% सही सी। मैनू उन्हें कहा जल्दी जा, जाके आखन लगे यूसुफ ए ख्वाब आया साडे बादशाह नूं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उदों नहीं कोई गलबात की, दस दिता इहदे अंदर 14 साल दा बजट मौजूद है, 7 साल खुशहाली होएगी, 7 साल फिर अगे बड़ा कैद पैदा हो जाएगा। पहली फसल नूं संभाल के रखे हो ते अगले सालां च काम आएगी। ओहो जिस वेले बादशाह नूं आके दसिया, उन्हें पता लग गया भी जिन्ने भी खान पीन वाले सारे तुरले वाले ये मेरे कोल बैठे ने, हराम कीतियां तनख्वाहां इन्होंने, ते ओनू सद के लेके आओ। इन्ना कायल होया, इन्ना कायल होया, कहंदा मैं हुकूमत इहदे हवाले करदा, किसी इलेक्शन की लोड़ नहीं, मैं हुकूमत ही। अब देखो कितना मजमा हो गया, नाराए तकबीर, ताजो तख्ते खत्मे नबुव्वत, शाने सहाबा, नाराए तकबीर। तवज्जो जरा करदा जा, तवज्जो जरा करदा जा। फिर जनाब एतूनी बिही अस्तखलिसहु लिनफ्सी, ले आओ मेरे कोल, हो सकता मैं नाजिम बना दवा सारे मिस्र दा बगैर इलेक्शन दे, और वोटा मंगन तो बगैर ही मैं उन्होंने बादशाह बना दवा, अपना नायब बना दवा, मैं खजानिया दा मालिक उन्होंने बना दवा, ताकि निजाम से ही चले। अल्लाह, ताकि निजाम से ही चले, मैं बना देना के बहुत अच्छा। फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं मेरी इज्जत का मसला भी है, मेरे ते इल्जाम भी लाया सी, एक औरत ने होर भी बहुत सारियां कट्ठियां हो गई सी, गुमराह करने की कोशिश की, मैनू दावतां होईयां, उंगलियां कट लईयां, ते जाके पुछो सदके उन्होंने क्यों उंगलियां कट्टियां। मैं अपने इल्जाम होने के बावजूद इत्थे नहीं आ सकता, पहले इज्जत का तहफुज होवे। सद लईयां सारियां और वारंट जारी कर दिते, जिन्नियां भी हलवा मंडा खाण वालियां आईयां सी ना,
زلیخا دی دعوت تے ساریاں آ کے بیٹھ گئیاں، جنہوں نے کیا سی کہ بندے کوئی نہیں تے نور ہے، وہ ساریاں آ گئیاں تے پھر پوچھن لگا بادشاہ ہن دسو ما ختم کرنا تہاڈا کی ارادہ سی یوسف دے بارے دے اندر؟ قل حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اور کہن لگی خود زلیخا کہ میں اعلان کر دیاں حاشا للہ، رب کعبہ دی قسم اے پاک ہے، اے صاف ہے، اے دے اندر کوئی عیب نہیں، او سچا میں جھوٹی شاہ۔ اللہ آپ تحفظ کردہ عزت دا ہے آپ، او سچا میں جھوٹی شاہ، تے اس وچ عیب نہ کائی، او خود پاک فرشتہ نوری، او خود پاک فرشتہ نوری، تے میرے وچ بریائی میں الزامات عائد کیتے، میں انہوں دوسرے لین تے لان دی کوشش کیتی، پر مینوں کی پتا سی کہ ایدہ تحفظ کرنے والا بڑیاں طاقتاں دا مالک ہے، ایدی عزت دا تحفظ کرنے والا بڑیاں عزتاں دا مالک ہے، بڑیاں قوتاں دا مالک ہے، سپر پاور انہوں کہندے نے، اور میں اپنے بت نوں چوک کے باہر بھی سٹے آندا، میں انہوں حاجت روا سمجھ دی رہی ہاں، مشکل کشا سمجھ دی رہی ہاں، تے میں اور جتیاں مار کے باہر سٹ دیتا بت، تے میں کہا یوسف دا رب حاضر ناظر، یوسف دا رب حاضر ناظر، تے آس پچاون والا، تو میرا رب وچ پہاڑاں اے رل مل جاون والا۔ اس واسطے کر کے مالک الملک نے خالق کائنات نے مینوں بھی ہن کچھ سمجھاتا کر دتیاں، اے مٹی دے رب کھ نہیں کر سکدے، پتھر دے رب کھ نہیں کر سکدے، جنہوں آپ جنہاں دی قبر بنائی جاوے وہ بھی کھ نہیں کر سکدے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اچھی آواز نہ کہہ دیو الف اللہ چمبے دی بوٹی، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی شور مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو، جگ جگ جیوے سونا مرشد جس اے بوٹی لائی ہو۔ ولیاں نے رب تو گل شروع کیتی، ولیاں نے گل شروع کیتی تے رب کولوں، غوثاں تے قطبہ تے عبداللہ نے اللہ کولوں گل شروع کیتی۔ حضرات گرامی رب دا نام سب تو پہلے حمد الہی سب تو پہلے بیان کیتی جاندی ہے، بعد دے اندر کتاب لکھی جاندی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو کہن لگا لے پھر ہن اے سنبھال ساری حکومت، جناب یوسف علیہ السلام نے پہلے وضاحت کر دیتی، میں کلرک نہیں بننا چاہتا، چھوٹا موٹا میں ملازم نہیں بننا چاہتا، اے سی ڈی سی مینوں بنا دے، ایداں دی میں حکومت لینا نہیں چاہتا، اجعلنی علی خزائن الارض، جے تو مینوں عہدہ دینا چاہنا ہے تے سارے مصر دے خزانے دیاں کنجیاں میرے حوالے کر دے۔ ہن کوئی کنجیاں دیندا، ہن تے مولوی او کنجی نہیں دیندا، انہوں پتہ ہوئے بھی جے کنجی لائی تے اندر حلوے دی پلیٹ پئی ہونی، انہیں کھا جانی چوک کے۔ حضرات گرامی اجعلنی علی خزائن الارض، مینوں مصر دے خزانے دے دے، بادشاہت دے دے، میں انصاف بھی کرنے والا تاکہ غریباں نوں ہر شے پہنچائی جاوے۔ غریباں نوں تے ہن بھی بڑا فائدہ ہو رہا جناب علی، پہلے دن اعلان ہوندا چینی 30 روپے کلو، تے پھر اعلان ہوندا کہ ہم نے مہنگائی ساری دور کر دی، پھر پتہ لگدا 40 روپے کلو ہو گئی ہے، جو مہنگائی دور ہوگی، جو مہنگائی دور ہوگی 40 روپے کلو، جو مہنگائی ہے سی 30 روپے کلو، پٹرول بددا جا رہا، ٹکٹ کٹن والے اے سی دے 10-10 روپے بد لا رہے ہیں۔ اللہ میاں انہاں دی بھی لتریشن کرن دی توفیق عطا فرماوے، کتے تے طالب علم کرن گے۔ توجہ ذرا
غورا کرو لوگو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا تحفظ بھی کیتا، جنہ بےزتی کیتی جناب یوسف علیہ السلام دی سکے متیر بھراواں نے خود اندر تکا دے دیتا، ادو بھی اللہ میاں نے فرمایا لا تنبی انہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، یوسف خود اندر صبر کر کے بہنا تیرا کام ہے، اج تو تھلے مو جا رہے ہیں، خود فرش وال جا رہے ہیں، ایک ویلا ایسا آئے گا میں تینوں مصر دے تخت دے اوتے بٹھا دیاں گا، میں تینوں مصر دے تخت دے اوتے بٹھا دیاں گا۔ ویلے آنے والے نے بڑے امتحانات ہو گئے، بڑے امتحانات ہو گئے، اس ویلے پتہ لگے گا جس ویلے آواز آئے گی کہ آ جائیں گے عالمان، طالبان نہیں نہ لیندے، آ جائیں گے عالمان، چھا جائیں گے عالمان، گندم چینی سستی ہوگی مل کر پڑھیں گے جب قرآن، گندم چینی سستی ہوگی مل کر پڑھیں گے جب قرآن، اونچی کہہ دو آ جائیں گے، آ جائیں گے، چھا جائیں گے، ملا عمر جب آ جائے گا زلزلہ پھر نہ کبھی آئے گا، پہاڑ بھی چاہتے ہیں اسلام، جیلم نیلم بٹ گرام، سبحان اللہ، جیلم نیلم بٹ گرام، فتح ہو جائے گی مان سرا کو، خوش ہوگا پھر بلتستان، آ جائیں گے عالمان، چھا جائیں گے، عالمانہ جھگڑا ہی کوئی نہیں، عالمان اتنے بھی بیٹھے اسی بیٹھے، عالمانہ جھگڑا کوئی نہیں، جنہیں جھگڑا وہ نام لیندے، آ جائیں گے عالمان، چھا جائیں گے اچھی کہو انشاءاللہ۔ مولوی صاحب دینی ادارے دا جلسہ ہے، ایتھے عالمان طالبان تے ہور سیاسی گفتگو نہ کر، اللہ دے قرآن دی شان بیان کر، میں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہن میں سیدھا سیدھا چلدا، توجہ ذرا کرو جناب یوسف علیہ السلام دیاں عزتاں دا تحفظ پروردگار عالم نے آپ کیتا، مولوی جی پھر کی ہویا، میں کہ میں قرآن پاک دا پھر مطالعہ کیتا، قرآن نے مینوں دسیا جتھے بھی ایسا موقع پیش آ گیا پروردگار عالم آپ میدان دے اندر آ گیا، عزتاں بحال کرنے واسطے پتہ چل گیا ناموس رسالت دے جلسے کر کے انہاں دی عزت دا تذکرہ کرنا، اے میرے اللہ میاں دی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالی دی عادت ہے، تحفظ واسطے اپنی جان قربان کرنا، اے پروردگار عالم دی عادت ہے، لیکن جان قربان کرنے والیاں تے اللہ جنت قربان کر دے۔ اے کون دی پئی ہے بی بی تریاں دی پئی ہے کون، بچہ چکیا ہویا ہے بچہ اور لے کے آندی پئی یہ بچہ، اللہ میاں دا قرآن کہندا تینوں میں 16ویں سپارے دی سیر کرا دواں گا، سبحان اللہ، قرآن دی سیراں کریا کر، اللہ دا قرآن شوق و ذوق دے نال سنیا کر، اے قرآن قبر دے اندر بھی نال جائے گا، ہے قرآن نورانی شیشہ رب دی راہ دکھلاوے، جیڑا اس تے عمل کماوے او کدے نہ دوزخ جاوے۔ بی بی ٹوری بھی آندی پئی، اکھاں دے اندر تھوڑے تھوڑے نمے نمے آنسو بھی ہیں موجود، سونے دے پتر نو لے کے آندی پئی، اودی پیشانی دیاں کرناں دا مقابلہ آفتاب تاباں بھی نہیں کر سکدا، اونوں لے کے آندی پئی، قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، سارے نے رولا پا دیتا، بے عزتی واسطے تیار ہو گئے، حضرت بی بی مریم دے خلاف گفتگو دا انداز جڑا اختیار کیتا اور رب نو بھی پسند نہ آیا، اللہ دے قرآن دا لہجہ دسدا ہے کہ وہ کہن لگے قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے کیڑی شے چکیاں دی پئیاں، شادی تیری ہوئی کوئی نہیں، بیاہ تیرا سی کیتا کوئی نہیں، اے بچہ پھر کتھوں آ گیا؟ مالک الملک نے کہہ دیتا سی تو رولا نہیں پانا، تو دفاع نہیں کرنا، تو شور نہیں بچانا، تو مقابلہ نہیں انہاں دے نال کرنا، ہاں میں دفاع دا انتظام کیتا ہویا ہے، تیری عزت دا دفاع دا بھی انتظام کیتا ہے، بچے نو اشارہ کر دیں، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہاں پھر رولا پا دیتا، الزام لانے والے نے، تہمت لانے والے نے پھر رولا پا دیتا، شور مچا دیتا، لو جی اتوں تے قصور کر کے آئیے استغفر اللہ، ایویں الزام، اور نال سانو کہندی پئی اشارہ تے لے بچے والی اشارہ کر دی پئی، بھلا دسو نا پنگوڑے
دے اندر بہن والا بچہ کداں بول سکدا، اے دودھ پین والا بچہ کداں گفتگو کر سکدا ہے؟ اس واسطے کر کے اے مریم ہن ایداں دی گل نہ کر، تو ہور سانو خزبناک کر دی پئیاں، ہور سانو غصے دے اندر لیاندی پئیاں۔ تے جس ویلے اشارہ کیتا او کہن لگے قالو کیف نکلم، مینوں اے تے دسنا مریم تو بڑیاں عقلاں والی ہیں، تو تینوں اللہ نے شعور بڑا عطا فرمایا، تیرا خاندان بھی بڑا اونچا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے پاکیزہ خاندان دے نال تعلق رکھنے والی ہے، تیرے چاچے بھی بڑے پاک صاف، تیرا باپ بھی بڑا پاک صاف، امام مسجد سی مسجد اقصی دا حضرت عمران، اے سارے پاک صاف، لیکن سانو یہ سمجھ نہیں آئی تو اے کی کر بیٹھی ہیں؟ فاشارت الی، اشارہ کیتا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال، آخر کداں بولے گا؟ آہا گل غور نہ سنیو، کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سنیو، میری گفتگو نو اپنے دل دے اندر اتار لیو، انشاءاللہ اے محفل بڑی قبولیت دی محفل ہے۔ حضرات گرامی بی بی آکھن لگی ٹھیک ہے دودھ پیندا بچہ بولدا تے نہیں، پر جو بلاؤن تے آ جاوے تے چپ بھی نہیں رہ سکدا۔ دودھ پین والا بچہ بولدا تے نہیں تے پر جو بولن تے آ جاوے تے پھر چپ بھی نہیں رہ سکدا۔ فاشارت الیہ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن دے اندر اللہ توفیقاں عطا فرماندا ہے، معجزات بچپن دے اندر ہی اللہ میاں بچپن چ بھی عطا کر دیندا، جوانی دے موقع تے بھی عطا کر دیندا، بڑھاپے دے موقع تے بھی عطا کر دیندا ہے۔ حضرات گرامی تے پھر عیسیٰ علیہ السلام خود بول پے، آہا اے جلسہ پنگوڑے جی ہو گیا، کیڑا جلسہ ہو گیا؟ تحفظ ناموس بی بی مریم، تحفظ ناموس بی بی مریم بھی کہہ لو، تحفظ ناموس جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں اللہ دا قرآن پڑھدا پیا، حضرات گرامی جنہاں لوکاں نے قرآن سنیا، مالک الملک دے فرشتیاں کندے کول ایک مقدس جیا کمپیوٹر ہے، او دے اندر تیریاں نیکیاں جمع ہوندیاں جاندیاں نے۔ رب کہندا مولوی صاحب تو قرآن پڑھے گا تے میں تینوں ایک ایک لفظ دیاں 30 نیکیاں عطا کراں گا، تے جننے سننے والے آئے بیٹھے نے میں ایک ایک لفظ دیاں 60 نیکیاں عطا کراں گا۔ قرآن دی دیکھو شان، ربا انہاں نوں 60 نیکیاں کیوں؟ مولوی تقریر کردا ہے، عالم تقریر کردا پیا ہے، اور نیکیاں زیادہ سامعین نوں کیوں دیندا؟ رب کہندا ہے اس واسطے کہ انہاں دی محنت زیادہ ہے، انہاں دی محنت زیادہ ہے، تیرا تے کام بھی یہی ہے، میں تینوں روزی بھی دینا تے اے میں بنایا وسیلہ بھی تیرا بنایا۔ مولویاں دا تے کام ہے تقریر کرنا، لیکن اے بندے گھر بار چھڈ کے آئے بیٹھے نے تے بہ کے سننا اوکھا ہے، واز کرنی سوکھی ہے، تے کام جنہ اوکھا ہوے رب کہندا نیکیاں میں انیاں زیادہ عطا فرما۔ اس واسطے کہ میں قرآن پڑھی جانا، میرے کول تے شیطان نیڑے آوندا کوئی نہیں۔ جڑے بندے بیٹھے ہوندے نے اے دوروں ہی پھر وائرلس سیٹ فٹ کر کے جناب میری وسوسے پانے شروع کر دیندا شیطان، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ او کہندا یارا چل گھر پیچھے چوراں دا بھی بڑا خطرہ ہے، تو ایتھے کیوں بیٹھا؟ اٹھان دی کوشش کردا، او دوروں اٹھان دی کوشش کردا۔ اینی تقریر بھی نہیں سننی چاہیے دی، اٹھ کے جا، یا کم از کم ایک سگرٹ لا کے پی کے پھر آ کے بیٹھ جائیں، یوسوس وسوسہ پان دی کوشش کردا ہے۔ یا شیطان کہندا ہے نہ سن عبید الرحمان دی زیاد دی تقریر، ان جنہ بھی روکیا جاوے عقیدے دی گل کر بیندا ہے، تے جے تو عقیدہ ٹھیک کر لیا خام خواہ ایویں جنت دے اندر چلے جائیں۔ شیطان نو بڑا غصہ، پھر جے عقیدہ ٹھیک ہو گیا، پھر اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں، تو رب تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، جے آہی عقیدہ چلو ٹھیک ہو گیا تو پھر ایویں خام خواہ جنت دے اندر چلے جائیں گا۔ اوتھے ہے کہ جنت دے اندر تبلیغی جماعت دے صوفی ترے پھردے ہون گے، اوتھے ہے کہ ربانی دے طالب علم ہون گے، تے استاد ہون گے، قاری شاہ الحق دے شاگرد ہون گے، خود اے ہون گے، اوتھے تے صوفی ہے بسترے والے اے ترے پھردے ہون گے۔ ہاں تینوں میں جہنم چ لے کے جاواں جتھے ملکہ ترنم رولا پاندی ہوئے گی۔ اے دورو یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ
الجنة والناس جا تیرے گھر کیبل لگی ہوئی ہے نویں نویں فوٹو ویکھی بہت ساریاں لانتاں عام ٹی وی تے نہیں آندیاں جڑیاں کیبل تے اندر آ جاندیاں تو ایویں ایتھے بیٹھا ہو کیوں نہیں کھٹدا اس واسطے کر کے تو رحمتاں کی کرنی ہیں تینوں ہضمی نہیں ہونی ہے شیطان دوروں رولا پاندا لیکن تو مقابلہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے پھر بھی بیٹھ کے تقریر سنتا رہنا اللہ تبارک و تعالی فرما دے نے شیطانہ تو ہار گیا میرے مدنی دے مرید جت گئے جہاں میں انہاں دا کوٹا ڈبل کر دیتا ٹوپی والے کاری نو پتہ نہیں کی ہو گیا جا میں جناب علی اے او لوگ نوری قسم دے لوگ نے بچے جنہاں دے سینے دے اندر نبی دا قرآن موجود ہے جڑا قرآن قبر دے اندر بھی کام آنا جیم جیوندے کی جانن سار مویاں دی او جانے جو مردہ ہو قبران دے وچ آننا پانی اوتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو ایک بچھوڑا ماں پیو والا تے دوجا عذاب قبر دا ہو دو میں جہانی خوش او با ہو جڑا سر اللہ اگے تردا ہو سبحان اللہ اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ جی اچھی کہہ دیتا تے وٹو صاحب دی کار ہور تیز ہو جائے گی اچھی کہہ دیو سبحان اللہ آئے سمجھو انشاءاللہ شاید آئی گئے ہوں توجہ ذرا کرو لوگو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان جائیے میں جڑا موضوع پہ بیان کردہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وعوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا اچھی ذرا کہہ دے سبحان اللہ کنیاں قرآن دی آیتاں سنی بیٹھا قیامت والے دن جدوں رب تینوں بخش دے گا ادوں تو کاری احتشام نوں لبنا بھی چلو جفی پا کے دیکھ لئیے ادوں مولوی عبید الرحمان زیاد نال مصافحہ کرن واسطے بھجو گے تسی کہ اسی رب دا قرآن سنیا تے نیکیاں انیاں کٹھیاں ہو گئیاں گناہاں دا پلڑا کٹ گیا نیکیاں دا پلڑا ود گیا گناہاں دا پلڑا کٹ گیا نیکیاں دا پلڑا ود گیا ہے مولوی جی اس واسطے کر کے اسی مبارکباد تینوں دین واسطے آندے پے ہیں قال انی عبداللہ او الزام لان والے ہو کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو میں اللہ دا بندہ واں جڑا تسی تصور کردے پے ہو اپنے تصورات نو بالکل غلط قرار دے دیو میں بھی پاک میری اماں بھی پاک تے سانو بنان والا رب بھی پاک کوئی مولوی تقریر کردا ہے کرسی تے بیٹھ کے کوئی کردا ہے منبر تے بیٹھ کے حضرات گرامی کوئی کتے تقریر کردا ہے جناب حضرت یوسف جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے دے اندر تقریر کیتی کہ میں اللہ دا بندہ ہاں اے نہیں کہا کہ میں رب ہاں اے نہیں کہا میں اللہ میاں دا بیٹا استغفر اللہ جویں عیسائیاں دا عقیدہ ہے اے نہیں آکھیا میں حاجت روا تے مشکو کشاں فرمایا نا میں اللہ دا بندہ ہاں آتانی الکتاب میں بڑا ہو کے تہاڈا پیر بھی بناں گا اور میں رسول بھی بنا گا نبی بھی ہاں میں رب نے نبی تے رسول بنایا اور میری اماں نو اللہ نے بڑیاں شاناں تے عزتاں عطا فرمائیاں میں اس واسطے بول پیاں کہ رب نے مینوں بلایا تے تین عزتاں دا تحفظ ہے اللہ دی اپنی عزت بھی اور نال بی بی مریم دی عزت دا تحفظ بھی نال میری عزت دا تحفظ بھی حضرات گرامی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا مینوں زکات دین دا حکم دیتا پاک رہن دا حکم دیتا مینوں نماز پڑھن دا یہ ساری شیاں آپاں بھی سانوں بھی کرنا چاہیے نماز بھی پڑھنی چاہیے اے نہیں میں قربان جاندیاں مولوی جی میں کہ ہاں جی میں قربان جاندیاں میں کہ تیرے منہ تے داڑھی ہے جاندیاں کداں بن گئیاں خیر نہ پوچھنے دی گل اے نہ دسنے دی گل سوالی شروع کرتی میں قربان جاندیاں میں کہ 5 ویلے نماز بھی تے پڑھیا کر جے عاشقیں تے کہندا میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں کیونکہ میں ملتان جاندیاں
इदां दे आशिकां नूं असीं नहीं मानते और तुसीं भी नहीं मानते होवोगे। समुद्री च रहने वाले बंदे बड़े ही अकलमंद ने, कहो सुभान अल्लाह। समुद्री दे अंदर रहने वाले बंदे बड़े अकलमंद ने। मालिकुल मुल्क ने बड़ियां अकलां ता फरमाइयां, बड़ियां शक्लां ता फरमाइयां, बड़ा सोहना पक्का अकीदा ता फरमाया, बड़ियां आला इमारतां ता फरमाइयां, सोहने सोहने बच्चे अता फरमाए। ते जिहड़ा रब एक काम सारे अता करदा है ते सजदा भी ओनू करना चाहिदा है, पल्ला भी ओदे अगे फैलाना चाहिदा है। हज तरवाई ते मुश्किल कुशाई वास्ते सजदा भी ओदी ज़ाते गिरामी नू करना चाहिदा है। हज़रात गिरामी, मैं तेरे सामने वाज़े तौर ते गल बयान कर दित्ती है, मनना ना मनना तेरा अपना काम है। और रब ने मैनू हुक्म दिता, मैं अपनी अम्मा दा कहना मनना, अम्मा दा कहना मनना। सारे हैरान हो गए, कहने लगे वाकई भाई किन्नियां शाना अल्लाह ने बीबी मरियम नू अता कीतियां। जिथे इज्जत दा मसला आ गया, परवरदिगारे आलम आप मैदान दे अंदर आ गया। ए कौन रोंदी पई है, तेरी भी अम्मा मेरी भी अम्मा। और इन्ना ज्यादा रोई, इन्ना ज्यादा रोई, बीबी बयान कर दी है मेरी अखां च आंसू बाकी ना रहे, मेरी अखां दे अंदर हिंजू बाकी ना रहे। कौन बयान कर दी है? जनाब हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तेरी भी अम्मा मेरी भी अम्मा, सारी कायनात दे मोमना दी अम्मा। खुद बयान कर दिए, जदों मेरे ते इल्जाम लग गया, जदों मेरे ते तोहमत लग गई, लाई भी मुनाफिकां ने, लाई भी बेईमानां ने। अज भी कईयां दा यही ख्याल होएगा तोहमत वाला ओ बेईमान ते मुनाफिक हुंदे ने। हज़रत गिरामी बीबी कहंदी है मेरी अखां च आंसू बाकी ना रहा, रो रो के, क्योंकि रोना दिल दी मैल उतारे। रोना रोना दिल दी मैल उतारे, ते नाले रुठड़े यार मनावे, आज़म रोमन धोमन वाला ओए कदे ना दोज़ख जावे। इस वास्ते करके जनाब अली बीबी रोंदी पई अल्लाह दे दरबार दे अंदर। जदों भी रोना चाहिदा है, मालिकुल मुल्क दे दरबारे आलिया दे अंदर रोया करो। गैरां अगे रोन दा फायदा कोई नहीं। शायद मैं अगे भी बयान कीती, 3 मौलवी रोटी खांदे सी, असीं अपने घर दी गल करदे हां, तुहानूं नहीं छेड़दे। 3 मौलवी अपनी बरादरी, अल मौलवी एक मुस्तकिल बरादरी है, जिथे भी हाफिज ते आलम रहिंदा ना ओ साडी बरादरी। कहो सुभान अल्लाह। होर लोकां दी लखां बरादरियां तुरियां फिरदियां, एक ये भी बना लो अल मौलवी। ए ना फिर देखो, ये ना देखो भी केड़ी बरादरी नाल तल्लुक रखदा है, उत्थे भी हाफिज ने, इत्थे भी आलम हाफिज ने, बस रिश्ते हो जान अल मौलवी। राते ग्रामी तवज्जो जरा करो, एक मैं नवी बरादरी बनाना चाहना। फिर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुरान, बीबी रोंदी पई है, 1 महीना लंघ गया रोंदी रोंदी नू। अल्लाह तबारक व तआला दे कुर्बान जाइए, मालिकुल मुल्क ने सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल बेही नाजिल की 3 महीने बाद। तफसीली वाकया फिर किस वेले बयान किया जाएगा, ये वास्ते मुस्तकिल एक तकरीर का टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। लेकिन मैं शॉर्टकट बाईपास हुंदा जाना, अपने मौजू की गल तेरे सामने बयान करदा। हज़रात गिरामी बीबी रो रो के थक गई। अल्लाह मियां कहंदा सोनिया तू हुण आप जा, एक ते झूठा इल्जाम लगा, दूसरा तुहाडे वल्लों कुछ बेइल्तफाती भी हुई है, इस वास्ते करके आओ जाओ जाके कह दियो ऐशा फिक्र ना कर, जेड़ा अल्लाह आप पाक के जिन्हें नबी नू पाक बनाया उन्हें तेरे पाक होने का कुरान च ऐलान कर दिता, उन्हें तेरे पाक होने का कुरान पाक के अंदर ऐलान कर दिता है। मैं ता चल के आया। सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले अम्मा आयशा दे कोल बैठे ने, आवाज आंदी है आयशा हुण नबी आप चल के तेरे कोल आ गया, तू भी गुस्सा खत्म कर दे, क्योंकि उच्ची नीवी महबूबा तो उच्ची नहीं। सुलेमान तारक कहते सी मैंने शेर लिख दो, मौलाना ज़ियाउल कासिम साहब कहते सी मैंने लिख दो, बड़ा प्यारा शेर है। उच्ची नीवी महबूबा तो ये अज़लों हुंदी आई, कदे मुहिब्बा दिल अपने चों उल्फत नहीं मटाई, कदे मुहिब्बा दिल अपने चों उल्फत नहीं गवाई। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वास्ते अल्लाह दे कुरान दी जिस वेले आयतां पढ़ियां, हज़रत गिरामी बीबी भी खुश हो गई, घर वाले भी खुश हो गए। सिद्दीक़ अकबर खबरां सुन सुन के बीमार होए बैठे सी, ना दवाई दी कोई लोड़ पई, वो भी उठ के बैठ गए। अम्मा भी नेड़े आ गई, मुबारकबाद देने वास्ते जिबरील भी आ गया। तैनूं मुबारकबाद देने वास्ते नाई आ जांदे ने,
اور کئی ਮਰਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖੁਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲਾ ਭਰ ਦਿਓਗਾ, ਨਾ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਕ ਬਕ ਕਰਦਾ ਏ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਬੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ? ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਮਖਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਨੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਝੂਠੇ? ਉਹ ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ? ਤੂੰ ਕੰਗੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਗੀ ਕਰਾਂ, ਜੂਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀ ਕੰਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਬੀ ਕੰਗੀ ਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ਼ੁਹਾ ਵੱਲੈਲੀ ਇਜ਼ਾ ਸਜਾ ਮਾ ਵੱਦਅਕ ਰੱਬੁਕ ਵਮਾ ਕਲਾ ਵਲਲ ਆਖਿਰਤੁ ਖੈਰੁਲ ਲਕ ਮਿਨਲ ਊਲਾ ਵਲਸੌਫ ਯੂਤੀਕ ਰੱਬੁਕ ਫਤਰਜ਼ਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਔਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਕਈ ਸ਼ਿਆਂ ਕੇਸਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਸੀਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਸੈਯਦ ਅਤਾਉल्ला शाह साहब बुखारी फरमाते हुंदे सन कि लोगो किसे दी नामूस दे तहफ़्फ़ुज़ दी खातर 6 महीने दा बच्चा बोल पिया और किसे दी नामूस दी खातर पंगूड़े दे अंदर दुध चुंगने वाला बच्चा बोल पिया। लेकिन जदों नबी दी इज्जत दा मसला आया, अम्मा ऐशा सदीका दी इज्जत दा मसला आया ते कचहरी दे अंदर अल्लाह आप उतर आया। आप पुत्र आने तो मुराद कुरान यानी आ गया, रब दा कुरान आ गया। रब दा कुरान अल्लाह दी कलाम हुई ना, अल्लाह दा कलाम आ गया तो समझो रब आ गया। अल्लाह आप तहफ़्फ़ुज़ करने वास्ते हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी इज्जत दा तहफ़्फ़ुज़ करने वास्ते रब आप मैदान दे अंदर आ गया। इहो मौजू मैं तुहाडे सामने शुरू दे अंदर पेश कीता सी, इहो मौजू मैं तुहाडे सामने इस वेले बयान करदा पिया। हज़रत गिरामी मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गल्लां बातां समझाउण वास्ते सरज़मीन ने मक्का दे अंदर पहले मदरसा बनाया। अल्लाह मियां कहंदा मदरसा जे इत्थे बना लिया ते फिर मजूर भी आ जान ते दाखला दे दें। नबी ने भी आ जान दाखला दे दें, और अगर आ जान लंगड़े सुहाबी उन्होंने भी दाखला दे दें। ते जिस वेले चले गया महबूबा किथे मदीने दे अंदर ते गैर मुल्कियां नु भी दाखला दे दें। कहो सुभान अल्लाह। अर्ज है कि आपको सुनने के लिए स्पेशल लाहौर से आपकी तकरीर के लिए आए हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम देना। पता लगता है कि बट्टू साहब नहीं आए, मैंने इदा ही लगता। तुम सही रात रगड़ोगे, मैनू बुढ़ा बंदा मैं फलाना नहीं आया तो ना सी जेड़ा आया उन्होंने गौर न सुनी जाओ। लेकिन अलहमदुलिल्लाह तुसी मेरी गल बड़ी शौको शौक न सुनते पे हो। उच्ची कहो अलहमदुलिल्लाह। मैं तुहाडा बड़ा शुक्रगुजार हाँ। इन्नी देर तो बंदा बैठा बैठा अपने घर च ही थक जाता, तुसी फिर भी मैनू सुनी जाते। तुहाडा हौसला है, बड़ा हौसला है। इलम दे समुंदर नू समुंदरी वाले ही सुन सकते, इलम दे समुंदर नू समुंदरी वाले ही सुन सकते आ, और रजाने वाले कितने सुन सकते आ? की पता रजाने वाले सातों भी ज्यादा सुनते हो। एवं कानू इल्जाम लाइए। तवज्जो जरा करो लोगो। मैं दस रहा सी भावें कोई स्पैशल आया होवे, मेरी तकरीर हुण मुकने वाली है। करो इंशाअल्लाह, फिक्र नहीं करना। एक जाकर तकरीर कर रहा सी बेचारा, ते बहुत लंबी तकरीर लै गया। उधरों उन्हें 1 बज गया रात का, कल्ला ही लग्या है, अखां बंद। कई बंदे अखां बंद करके तकरीर करते, अखां बंद। जदों ने खोलियां अखां ते सारे बंदे चले गए, इको ही बैठा सी। उन्हें कहा भी तू मैनू नबी दा आशिक लगदा, मौला अली दा आशिक लगदा, मैं तेरे ते 1.5 घंटा होर लाऊंगा। क्योंकि बाकी बे इश्के चले गए सारे, जिन्होंने मोहब्बत कोई नहीं सी वो सारे चले गए, ते तू मैनू सच्चा आशिक लगदा, इस वास्ते करके मैं तेरे ते 1.5 घंटा होर लाऊंगा। उन्हें खेसी विचों हाथ कड्डे कहने लगे जी मैं ते लाउड स्पीकर वाला जी। मैनू तो कहता बड़ी मजबूरी है मौलवी जी, वरना मैं पहला खिसकाया हुंदा तुहाडे कोलों, पर चूंकि मैं अपना समान भी लैके जाना और नाल उहदा किराया भी लैके जाना, मैं तो तां बैठा और मैं दुआ मंगदा पे भी कदों तू मेरी भी जान छड्डेगा।
اس واسطے کر کے انج نہیں ہونا چاہیے جنہ چر بندہ پیار نہ سن سکے اُنہ سناؤ. بہرحال توجہ ذرا کر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی باری جس ویلے عزت دا مسئلہ آیا پروردگار عالم آپ قرآن پاک دے اندر 18 ایتاں دے اندر تیری بھی اماں تے میری بھی اماں سارے مومناں دی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پاکیزگی تے پاک دامنی دا تذکرہ کر دیتا. کہہ دے سبحان اللہ. مکے دی سرزمین دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدرسہ بنایا تے رب کہندا ویکھی کتے غیر ملکیاں دا داخلہ بند نہ کر دیں. غیر ملکی بھی ہونے چاہیے نے غیر ملکی بھی آنے چاہیے نے. تسی کہو گے مولوی جی مکے دے اندر غیر ملکی کون سی جن نے داخلہ لے لیا؟ حبشے چوں آیا چل کے عاشق بلال دولت ایمان کو ہویا مالو مال. حبشے چوں آیا چل کے عاشق بلال دولت ایمان کو ہویا مالو مال. بن گئے ستارے جتھے پہ گئی نظر. اونچی کہہ دیو سبحان اللہ. بن گئے ستارے لوکو بن گئے ستارے جتھے پہ گئی نظر. بن گئے ستارے جتھے پہ گئی نظر. بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. جزاک اللہ. شاہ دو جہان دے نال خزرا شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. حبشے چوں آیا چل کے غیر ملکی حبشے چوں آیا چل کے عاشق بلال دولت ایمان کو ہویا مالو مال. بن گئے ستارے جتے پہ گئی نظر. بن گئے ستارے جتے پہ گئی نظر. بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. غیر ملکیاں نو بھی داخل کر لیں قرآن پڑھان واسطے. پتہ نہیں کنے عاشق اول بن جانا ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں بڑیاں بڑیاں دولتاں والے بھی مکے دے اندر رہندے سی. بڑیاں بڑیاں مربیاں دے مالک بھی مکے دے اندر رہندے سن. بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں دے مالک بھی اور کھجیاں دے باغاں دے مالک بھی سرزمین مکہ دے اندر رہندے سی. لیکن مالک الملک نے عاشق اول کینو بنایا؟ سارے عاشقاں دا سردار کینو بنایا؟ حضرت بلال نو جن لوگ کہندے سی اے ایویں ہی آ اے تے غلام ہے. رب کہندا ہے تے غلام سی پر جدوں نبی دی غلامی دے اندر آیا ساری دنیا دے فرشتے اے دے نوکر بن گئے. ساری کائنات دے فرشتے اے دے نوکر بن گئے. اے دے نوکر بن گئے. تے پھر معذوراں دا داخلہ بھی کہ سونے نہ سارے داخل کری جائیں اپنے دینی ادارے دے اندر. جتھے تو قرآن پڑھانا ہے جتھے تفسیراں پڑھانیاں نے جتھے ابو بکر بیٹھا ہوئے گا اوتھے عبداللہ ابن مکتوم بھی بیٹھا ہوئے گا. معذوراں دے داخلے بھی دندا جائیں. معذوراں دے داخلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معذور نو داخل کر لیا. اللہ دا قرآن پڑھان واسطے داخل کر لیا ہے چونکہ نبی نہ سی. ایک مرتبہ پڑھن واسطے آیا جناب عبداللہ ابن ام مکتوم قرآن پڑھن واسطے آیا. پیارے پیغمبر دے کولوں سبق لین واسطے آیا. درس مصطفیٰ دے اندر سبق لین واسطے آیا. اگے بڑے بڑے بے ایمان دولت مند بیٹھے ہوئے سن. وہ کہندے سی جناب اے ہن نبی نہ آ گیا اے تے ساڈی بڑی توہین ہے. ساڈا ٹائم علیحدہ کر دیو. ساڈا وقت علیحدہ کر دیو. ساڈی توہین ہے انسلٹ ہے ساڈی. یہ توہین ہے ساڈی کہ اسی نبیوں دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیے. دین تے اسلام دی گلاں حاجو مسلمان نہیں سی ہوئے. دین تے اسلام دی گلاں سیکھیے. قریب سی کہ 2-4 درسوں تو بعد شاید انہاں دے دلاں دے اندر انقلاب آ جاندا. لیکن رولا پا دیتا انہاں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چاہندا سی کہ جڑے اج میرے کول آئے بیٹھے نے اے مستقل میرے شاگرد بن جان. ہولی ہولی اسلام قبول کر لین گے. آہستہ آہستہ توحید قبول کر لین گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پروگرام تے خیال سی. لیکن آپ نے کہہ دیتا عمر تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے. ایڑے معذور نے یا غریب انہاں دا وقت علیحدہ کر دیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جڑے بڑے بڑے بندے نے انہاں دی سانو بڑی ضرورت ہے اور اے تے اپنی گھر دے بندے نے لہذا انہاں دا ٹائم علیحدہ کر دیتا جاوے. محفل دے اندر اوناں چرے کوئی نہ آوے. غریب تے نبی نہ بندہ کوئی نہ پہنچے. پابندی لا دیتی نبی علیہ السلام نے. حضرت عمر دے مشورے دے نال. حضرت عمر بھی او نے کہ جنہاں دے مشورے نال آسمان تو وہی نازل ہوندی ہے. پر میں کی کہاں قرآن دسدا ہے حدیث دسدی ہے. جتھے صحابہ دا مسئلہ آ گیا اس
صحابی چاہے نبی نہ ہوئے، چاہے نبی تے عمر ایک پاسے ہوئے، رب نبینیاں وال ہو جاندہ ہے، اتھے رب طالب علماں وال ہو جاندہ ہے، قرآن پڑھن والیاں وال ہو جاندہ۔ اگے ذرا سن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میں شان دے قربان جاواں تے پھر پتہ لگا، نبینا صحابی نو پتہ لگا ساڈے تے پابندی لگ گئی ہے، پابندی لگ دی او دے تے اج کل دی میں گل کرداں جیڑا ہوے دیوبندی، بہر حال ادوں بھی کافراں دا خیال سی کہ پابندی لگ جانی چاہیے تے نبی دا خیال سی کہ شاید اے مسلمان یعنی پیغمبر دا بھی بالکل نیت 16 آنے تو بھی زیادہ کوئی اگر ہے درجہ زیادہ تے چلو ایک امیر آدمی اگر بن گیا مسلمان ہو گیا او دے نال 4 بندے ہور بھی آ جان گے، دولت مند اگر آ گئے او دے نال جہاد والا اسلحہ بھی خریدیا جا سکدا، اے نیڑے آ جان عبداللہ تے اپنے گھر دا ہی بندہ ہے، ٹائم تبدیل کر دیو۔ لیکن جناب عبداللہ ابن مکتوم نبی نے اللہ دے دربار دے اندر رونا شروع کر دیتا، اینا زیادہ رویا، جبریل امین آ گیا، جبریل امین آ کے آکھن لگا محبوبہ صداقت کے گوہر اطاعت کے پیک کر انہیں اپنی محفل میں لا کر بٹھا۔ اللہ والوں حکم آ گیا، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہیں اپنی محفل میں لا کر باہر روندے پے نے بیٹھے اور ٹبیاں دے اوتے بیٹھے روندے پے نے، وہ کہندے نے اسی نبی علیہ السلام دی مفارقت جدائی ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکدے، باغ بہاراں تے گلزاراں اے بن یاراں کس کاری، یار ملن دکھ جان ہزاراں تے شکر کراں لکھ واری۔ اللہ توں دس دے اپنے محبوب نو علم غیب دیاں کنجیاں تیرے کول نے، توں دس دے کہ اے تیرے یار جڑے نے تیرا عشق رکھنے والے بھاویں نبی نے لیکن تیرا اتنا زیادہ پیار ہے 2 گھڑی دی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکدے، 2 گھڑی دی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکدے، رات جدائیاں والی یارو اے ہندی 100 وریاں دی، کون لے آوے خبر محمد اے جگ تو بچھڑ گیا دی۔ جبریل امین نو پروردگار عالم نے سپیشل بھیجیا، کیڑے مدرسے وال جڑا ہجے نواں بنیا سی، آ بھی نواں بنیا، اوہ سبحان اللہ، کیڑے مدرسے وال جبریل آ گیا، اس مدرسے وال جڑا مدرسہ ہجے نواں بنیا سی، محبوبہ جڑے باہر روندے پے نے انہاں دا خیال کر، اے جڑے آئے بیٹھے نے تیری خدمت دے اندر اے تے دولت دے نشے دے اندر سرشار نے، اے ایتھے ہور نے تے باہر جا کے ہور کچھ بن جاندے، ایتھے تیرے عشق دا اظہار کردے نے تے باہر جا کے چگلیاں تے غیبتاں کردے نے، اس واسطے کر کے اے پیغمبر انہاں دا خیال کر، جا کے لے کے آپ بلا کے، بلکہ روندے روندے آپ ہی باہر بوئے گے کھڑے ہوئے نے، ہاتھ پھڑ کے ذرا اندر لے آ تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے پیغمبر نے قرآن پڑھنے والے نو پروٹوکول عطا کی۔ سبحان اللہ ہو گئے، سارے بندے ادھر دیکھ رہے ہیں، جنہیں جو 2-2.5 گھنٹے ہو گئے نے ادھر ہوں دیکھ دے کوئی نہیں، تائیوں رب نے دوجا خدا بنایا ہی نہیں، کہو سبحان اللہ، تاکہ لوگ دوجے وال ویکھن ہی نہ، جنی مرضی تقریر کر کے مولوی کاری دے نات خواہ ہٹے لوگ دوجے پاسے ویکھن لگتے ہیں، وہ کدوں آئے گا، ہے وہ بھی شانہ والا، اس واسطے کر کے لوگ دیکھ دے نے، ہے وہ بھی قرآن دا عالم تے حافظ، بڑی اچھی سونی تقریر کرنے والا، فطرت دا تقاضا ہے، بندے دوجے پاسے دیکھ دے نے، اللہ میاں فرماندے نے مینوں اے بھی گوارا نہیں، میں دوجا رب بنائے ہی کوئی نہیں، ہائے ہائے، جدوں بھی دیکھو میرے ول ویکھو، اذان ویلے مینوں پکارو، نماز ویلے مینوں پکارو، عبادت تو بعد مینوں پکارو، جہاد دے موقع تے مینوں پکارو، اللہ فرماندے نے میں ہر تھاں تہاڈی سندا، مولوی صاحب مسئلے کئی تہاڈے سن لینے، اے نبی نے دی گل چ بڑا مزہ آندا پیا، اے ذرا سناؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی نے نو لین واسطے چلے گئے، او دے نال ایک 2 غریب ہور بھی سی، انہاں نو لین واسطے بھی چلے گئے، فرمایا تجھے دیکھ کر یہ سبھی جی رہے ہیں، انہیں اپنی محفل میں لا کر بٹھاؤ، یہ سب چھوڑ سکتے ہیں سارا زمانہ، نہیں چھوڑ سکتے تیرا آستان۔ جبریل جدی شان جبریل بیان کرے،
کالے منہ والا یا دل والا نام بھی بیان کری کوئی فرق نہیں پہنتا. یہ سب چھوڑ سکتے ہیں سارا زمانہ نہیں چھوڑ سکتے تیرا آستانہ. رو رو کے آنسو ختم ہو چکے ہیں اس سے زیادہ نہ ان کو رلاؤ. ہائے ہائے رو رو کے دیکھو مجمع کتنے تک بن گیا, کتنے تک مجمع چلے گیا. نبی علیہ السلام دے عاشقاں دا پیارے پیغمبر دی شان سننے والیاں دا مجمع کتنے تک پہنچ گیا. رب نے بھی ایک فیصلہ کر لیا, اوے دوروں آ کے تقریر سننے والے ہو, او جنگل دے اندر منگل بنان والے ہو, او قاری صاحب مدرسہ بنان والے آ, او بچے اپنے داخل کرا کے حفظ کران والے ہو. مالک الملک فرماندے نے فکر نہ کرو, میں تانوں ایسیاں جنتاں عطا فرماواں گا اوتھے پانی دی لوڑ کوئی نہیں پینی, اوتھے کوئی نواں کالا باغ ڈیم بنان دی لوڑ ہی نہیں پینی. سبحان اللہ. جنات تجری من تحتها الانہار, اوتھے نہراں چلن گیاں, دودھ دی نہر چلدی ہوئے گی, خالص دودھ دی نہر بھی چلدی ہوئے گی, شہد دی نہر بھی چلدی ہوئے گی, میٹھا ٹھنڈا سونا پانی او دی نہر بھی چلدی ہوئے گی. نہراں دیاں نہراں ہر کام ہونی تنگیاں کٹ لو جڑیاں کٹنیاں نے, صبر تے شکر دے نال زندگی دے 4 دہاڑے او گزار لو. جنت دے اندر تے مزے مزے ہون گے, جنت دے اندر تے موجے موجاں ہون گیاں. مولوی جی جس ویلے جنت تے دوزخ دا موضوع رکھیا نا اس ویلے تانوں پھر بلاواں گے. فی الحال اے گل کر جڑی کردا پیا میں کہ بہت اچھا جناب سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تے اندر لے آئے نبی نے نو تے نا جبریل امین شانہ بیان کردا جاندا ہے, شانہ بیان کردا جاندا ہے. اگرچہ اسے کچھ نہیں نظر آتا مگر دل کی آنکھوں سے یہ دیکھتا. ٹھیک ہے دیو سبحان اللہ. اگرچہ اسے کچھ نہیں نظر آتا مگر دل کی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے. تجھے دیکھتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, تجھے دیکھتا ہے, مجھے دیکھتا ہے. محبت سے قرآن ان کو سکھاؤ. تجھے دیکھتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, محبت سے قرآن کو سکھاؤ. اندازہ لا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نواں مدرسہ بنایا, او دے اندر طالب علم داخل ہو گئے, نبی نے بھی داخل ہو گئے, اکھاں والے بھی داخل ہو گئے. حضرات گرامی مدینے دے اندر نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک لنگڑا صحابی بھی داخل ہو گیا. پیارے پیغمبر نے انہوں بھی انہاں ہی پیار دیتا جنہ دوسرے نو پیار دیتا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ دے اندر جا کے جس ویلے مدرسہ کھولیا طالب علم داخل ہون لگ پئے. ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, پاویں بھوک دا ٹائم سی, پاویں فاقے ہوندے سن, لیکن پیارے پیغمبر نے مدرسے نوں ترجیح دتی. عمارتاں بھی کول نہیں سی اس ویلے, پلاٹ بھی اس ویلے کول کوئی نہیں سی. اصحاب صفہ نوں ایک چبوترے دے تے بٹھال دیتا گیا, او اللہ دا قرآن پڑھدے پئے نے, اللہ دا قرآن پڑھدے پئے نے. تے رب نے یہ بھی نال کہہ دیتا ویکھی غیر ملکی طالب علماں دا داخلہ کتے بند نہ کر دیں تے تاریخ بننی ہے, تیرا مدرسہ تاریخی ہوئے گا, اگے جا کے تاریخ بننی ہے. لیکن نہ داخلہ بند کریں. کوئی فارس وچوں آوے انہوں داخل کر لیں, کوئی روم وچوں آوے انہوں داخل کر لیں, ایران وچوں آوے انہوں داخل کر لیں, قازقستان وچوں آوے انہوں داخل کر لیں, ہندوستان وچوں آوے انہوں داخل کر لیں. تے پھر ایک طالب علم آ گیا جڑا ایران وچوں آیا سی, ایک طالب علم آ گیا داخل ہونے واسطے جڑا فارس وچوں آیا سی. حضرات گرامی او دی گل میں اگر شروع کر لواں تے بڑے وقت دی ضرورت ہے, بڑے ٹائم دی ضرورت ہے. شروع میں کر دینا, شروع کرن تو بعد نہیں میں مکا سکدا تے جتھوں میں مکاواں گا اتھوں اگے پھر دوبارہ گل شروع کر دواں گا جدوں مڑ کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ملاقات کرائی. لے او یار حوالے رب دے, اوے ساڈی اج تیاری انشاءاللہ پھر ملان گے. او جے رب خیر گزاری
ایک طالب علم تیار ہوندا پیا اللہ تبارک و تعالی او دے دل دے اندر گل پیدا کردا پیا ہے سی مجوسی ہے سی مجوسی مولوی جی کینوں کہندے نے جاندے جاندے گل سانوں دستے جاؤ نال تشریح کردے جاؤ تشریح دے نال مسئلے حل ہوندے جاندے نے رہ گئے 11 بجن دے اندر 5 منٹ 11ویں ثابت ہون چ 5 منٹ باقی رہ گئے یہ گھڑیاں تے ثابت ہوندی ہے میں کی کراں کتاباں چ موجود نہیں حضرات گرامی توجہ ذرا کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مدرسے دے اندر داخلہ لین واسطے غیر ملکی طالب علم تیاری کردا پیا او اگ دی پوجا کرنے والا اودے باپ نے کہہ دیتا سلمان انج کری یار تو ایتھے رہا کر اگ بجھنا نہیں اے ساڈا رب ہے کہو استغفر اللہ جدو اصلی رب نہیں لبدا تے لوگ جنڈ کریراں نو خدا بنا لیندے اے ساڈا رب ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے تے کنیاں طاقتاں دا مالک ہے کنیاں طاقتاں دا مالک ہے کنا اگ دے اندر ہیٹ موجود ہے سلمان کہندے کدے کدے میرے دل دے اندر آوندا تے سی اے چنگا ساڈا رب ہے جے ادے کول ہاتھ کرو ہاتھ ساڑ دیندا ہے پیر پاؤ پیر ساڑ دیندا ہے رب تے او ہونا چاہیدا جڑا اگ تو بچاوے نقصان تو بچاوے اے آپ سانو بلکہ جے وڈے تو وڈے مجوسی نو بھی اگ دے اندر سٹیا جاوے او انج ہو کے نکلے گا جویں تندور وچ بتاؤں دا پرتھا بہت سارے مشرکاں نوں گل سمجھ تے آندی آ لیکن ضدی بناتے مندے کوئی نہیں ضدی بندے دے پلے ککھ نہیں پہننا اور کون ترے آندا ابو جہل مٹھی دے اندر کوئی شے بند کر کے آ رہا ہے نبی علیہ السلام کیا کہن لگا جے تو نبی ہے چیست در دستم نہاں گر خبر داری زراز آسمان اے دس میری مٹھی دے اندر کیڑی شے بند ہے جے تینوں اللہ میاں دے نال تیرا تعلق ہے اور آسماناں تو تینوں خبر آندیاں نے وہی تیرے کول آندی ہے تے دس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بول بھی ایویں نہیں سی بڑیاں قدراں والے فرمایا جے میں دس دواں تے پھر منے گا کہ نہیں منے گا انہیں کہا میں اسلام قبول کر لوں گا حضور خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہندا میں اسلام قبول کر لوں گا پھر رابطے آسمان نہ قائم ہو گئے آسمان تو جناب علی خبراں آ گئیاں خبراں آ گئیاں اللہ دے پیارے پیغمبر کہندے نے میں دساں تیرے مٹھی وچ کی ہے یا مٹھی والی شے بول کے دسے میں کی وہ تہاڈا سبحان اللہ دستا بھی تسی تھکے نہیں میری تو بس ہوندی جانی حضرات گرامی ہے بھی میں شوگر دا مریض کتے مولوی صاحب دے گل نہ پے جاواں رکھنا کتے کرانا پی جائے کمالیے دا حضرات گرامی توجہ ذرا کرو کی آکھیا میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں دساں یا مٹھی والی شے دسے ابو جہل بڑا خوش ہو گیا مرزا قادیانیوں کو کریڑے والے دند کڈے ہوئے اور کہنے لگا جو مٹھی والی شے بولے پھر تے مسئلے حل ہو جان گے سارے دے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر انج کر اپنے کان دے نال اینوں لا کے ویکھ تے آواز تیرے موبائل وچوں وہی آئے گی جڑا مسئلہ نبوت بیان کر دی سبحان اللہ نبی بیان کردا اوہیو آواز آئے گی تو کئی دفعہ ویکھیا ہونا ٹیلی فون چکو کوئی ہور ہی بی بی بول دی ہوندی پھر سوری جی کہنا پیندا یا وہ کہندے یا اے کہندے او سوری کہہ دیندے جڑا ان پڑھ ہوندا سوری دا کہہ دیندا نال توجہ ذرا کرو لوگوں آپ بھی ذرا کان دے نال لاگ ویکھ اپنی مٹھی نو گفت شش پارا حجر در دست تست بشنو از ہر حجر تسبیح درست سبحان اللہ کئی بندے کہندے عبید الرحمان ضیاء ولیاں نہیں ماندا میں کہ کیوں نہیں ماندا دیکھو مثنوی میں تہاڈے سامنے فارسی والی پڑھدا پیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ دی میں مثنوی تیرے سامنے پڑھدا پیا میں تیرے سامنے وہ گل نہیں کردا کہ نہ اے پوچھنے دی گل نہ اے دسنے دی گل مرید کہنے لگے جی سن ہفتہ ہو گیا سندیاں نو نہ پوچھنے دی گل نہ ایدی کو تشریح تے کرو اے علماء دیوبند تقریر کردے آ رب جاندا کلی کلی گل پیر جی سمجھ آندی ہے پیرا توحید دا مسئلہ چھیڑ لین تے او دلائل نال مرکب سجا نظر آندا ہے نبی علیہ السلام دی شان دا مسئلہ چھیڑ لین تے سننے والے تھک جاندے سنان والے تھک جاندے آ نبی علیہ السلام دی شان نہیں پوری ہوندی نہ ہو سکنی آ تے تو نہ پوچھنے دی گل نہ دسنے دی گل دوجا کہنا نوں کوڑی ماری کہنا کی پتہ کوئی مختارہ مائی والا کیس ہویا ہوگا اللہ بچاوے اچھی آکھو آمین
یہ گل ہے پر نہ یہ پوچھنے ایک معرفت ہے، نہ یہ پوچھنے دی گل، نہ یہ دسنے دی گل، نہ یہ رونے دی گل، نہ یہ ہسنے دی گل۔ آ نیکاں دے کول بیٹھ تین قرآن سنان گے، آ اللہ والے دے کول بیٹھ تین کلمہ پڑھن دا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشنو از ہر حجر تسبیح درست، اے ویکھ پتھر کی کہندے نے، او کینکریاں اچھی اچھی بولن لگ پئیاں نے، اونے جھوٹ مار دینا سی کہ میں نے کچھ نہیں سنیا۔ کینکریاں اچھی اچھی بولن لگ پئیاں، کی کہندیاں سی لا الہ الا اللہ، تسی اچھی پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا مدینے والے نے، اوے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ او زدیا ہن تے کلمہ پڑھ لا، وعدے دے مطابق ہن تے کلمہ پڑھ لا۔ وہ کہنے لگا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا، سونیا تیرا جادو ہو گیا ہے، اچھی کہہ دے استغفر اللہ۔ پیغمبر نو بے ایماناں نے سمجھیا نہیں کہ پیغمبر تے وہی والی گل کردا ہے، مولوی جی شاگرد دی گل شروع کر، میں کہ بہت اچھا۔ او شاگرد کہندا ہے میں اگ دی پوجا آپ بھی کردا سا، میرا باپ میری حفاظت کردا سی، جویں کمواری بچیاں دی باپ حفاظت کردا ہے اودا ہی میری حفاظت کردا سی، کسے ہور پاسے نہ چلے جاوے۔ اج دے زمانے دے اندر بھی کئی بندے حفاظت کردے آ کتے ساڈا بچہ کسے ملا پیچھے لگ کے ریونڈ نہ چلے جائے۔ کئی بندے حفاظت کردے نے۔ حضرات گرامی مقدی مکائیے ذرا گل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یار غیر ملکی طالب علم جڑا مدینے وال سفر کردے دین حاصل کرن دی خاطر، توحید دا مسئلہ حاصل کرن دی خاطر، او جناب کی کہندا پیا ہے میری حفاظت میرا باپ کردا سی۔ ایک دن زمیناں دا ساڈا کاروبار سی، کوئی سودیاں دا کاروبار سی، مینوں میرے باپ نے بھیجیا، میں باہر گیا، میں عیسائیاں دے گرجے دے کول دی لنگیا، اندروں کہندا نماز پہ پڑھتے سن، مینوں کوئی پتہ نہیں سی عیسائی کہندے کینوں، مینوں یہ بھی پتہ نہیں سی کہ مذہب کی ہوندا، مذہب دے بارے دے اندر میری معلومات 0/0، لیکن مینوں نماز بڑی سونی لگی۔ او میں کہ یار انہاں دا رب کنا سونا ہوئے گا کہ جد اودی عبادت اتنی سونی ہے، نماز پڑھتے پے نے، مینوں عبادت بڑی چنگی لگی، مینوں اپنے رب اپنا رب اگ والا مینوں بالکل پیڑا لگن لگ پیا۔ اے تے بولدا اے گرمی دے موسم دے اندر بندہ اے کول نہیں بیٹھ سکدا، اے کادا رب ہویا؟ عبادت چنگی لگی، میں چوری چوری انہوں نے کول چلے گیا، یارو مینوں بھی سکھاؤ اپنا مذہب، انہاں مذہب سکھایا مینوں۔ آخر کار میں کیا میرا باپ بڑا میرے مخالف ہے، تو وہ کہنے لگے تو فلانے علاقے دے اندر چلے جا، اوتے بہت بڑا عالم دین رہندا ہے، او دے کول جا کے دین سکھ۔ میں کہندا اوتھوں بھج پیا، دوڑدا اس عالم دین دے کول گیا، میں او دے کول رہیا، لیکن وہ بندہ چنگا نہیں سی، جو کچھ شیاں آندیاں سی او پتاسے پھلیاں او دے پیپے بھر کے رکھ لینا۔ غریباں نہیں سی دندا، اٹھا کے دیکھو سیرت مصطفیٰ جلد اول مصنفہ مولانا محمد ادریس کاندلوی، اچھی کہہ دیو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تے اے پیسہ آندا تے آپ ہی ضبط کر جاوے، دینار تے درہم دے سن غریباں لوگ دیندے سی، وہ آپ ہی کھا جاندا سی، کھان پین دی شے بھی آپ ہی کھا جاندا سی۔ میں کئی مرتبہ کہا میں کہ استاد جی تسی یتیماں دا مال کیوں کھاندے ہو؟ وہ کہنے لگا چپ خاموش ہو جا، تمہیں کیا پتہ ہے کہ مجھ جیسا یتیم ابھی تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ پیدا ہونے دیا جائے گا۔ میں کہندہ انٹرنیشنل قسم دا یتیم جس ویلے مر گیا کہ میں رولا پا دیتا لوکاں دے سامنے کہ اینوں تسی وڈا موضوع سمجھ دیو تے یتیماں دا مال کھان والا سی، اے ویکھو پڑھولے، اے ویکھو جناب علی بھرے ہوئے برتن کچے چاٹیاں، او دے اندر سارا مال موجود، انہاں لوگاں نے پھانسی لا دیتا انہوں، آکھن لگے تو اس قابل نہیں کہ تینوں دفن کیتا جائے، سنگسار کر دیتا۔ تے میں پھر
ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਸੀਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੌਤ ਪਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हजरत ग्रामी आ जाएगी, हजरत ग्रामी आ जाएगी, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਵੀ मौत आ गई। मैं मरन वेले ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ यार ਹੁਣ मैं किथे जावां। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ हो सके तू मदीने चलिया जा, मेरा इल्म दसदा, मेरा मुताला दसदा, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ शायद आमना दा लाल हिजरत करके मदीने आ जा। नाल ही जरा कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस अंदाज ना मैं तुहानू समझांदा पिया मसला पंजाबी ज़बान दे अंदर, इंशाअल्लाह हर बंदे नू गल समझ आंदी पई है। तवज्जो जरा करो लोगो, तवज्जो जरा करो। फिर मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ मैं क्या ਹੁਣ मैं चलदा वां। अल्लाह ने मैनू माल डंगर पशु दे दिता, मझां मेरे कोल, मझां तो हुण भी है नहीं मदीने, गाइयां मेरे कोल, होर भी कई जानवर, दुंबे शुंबे, बकरियां, कुछ सामान, चुप दी, कुछ सामान मेरे कोल मौजूद। मैं हुण आपे खत्म करने वाला। अल्लाह ते ग्रामी कुछ सामान मेरे कोल मौजूद है, मैं सामान अपना लेके मदीने वल चल पिया। किस्मत वाले लोग जेड़े मदीने वल चल पेंदे ने, अज दुआ मांग के जाओगे तो इंशाअल्लाह टाइम है कबूलियत दा। जिन्ने बंदे बैठे ने दुआ जेड़े मांग के जाणगे मदीना जरूर देखणगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मदीना वेखणगे, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मक्का वेखणगे, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल हज करनगे। हज ना भी नसीबां दे अंदर होया ते उमरा करनगे, यार दा शहर वेख लैणगे। यार दा शहर वेख लैणगे। मदीने जाओ तो मदीना सारा वेख के आयो। मेरे कमरे दे अंदर 2-3 बाबे होर भी रहंदे सन। एक बाबा कहन लगा मैनू बड़ी तकलीफ है मौलवी जी, तो इंज कर मैनू मेडिकल तो दुआ लिया दे मदीने विचों। मैं तुर पिया, रब जानदा बावजूद तेरे सामने बैठा, मैनू कोई दुकान ही ना लभी जिथों गोलियां मिल जान। मेडिकल की दुकान ही कोई 1.5 मील तुरदा रहा बाजार दे अंदर। सोने नाल दुकानां भरियां होईयां, दौलतां ते चांदियां दे नाल दुकानां भरियां होईयां, कीमती माल दे नाल दुकानां भरियां होईयां, लेकिन मेडिकल दी 1.5 मील तो बाद जाके इस बहाने मदीना देख लिया। 1.5 मील जाके एक दुकान मिली, उतों सौदा लिया, वापस में आउंदा सी नाल मैं सोचदा जांदा सी, इंज लगदा जिवें मदीने शहर च कोई बीमार ही नहीं हुंदा। तुसीं कहोगे मौलवी जी अपने कोल गल कर दी है, पता नहीं तेरी गल ठीक होवे चाहे ना होवे। मैं कह नहीं, आ शेख सादी वाल आ जा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह गुलिस्तान दे अंदर बयान करदे ने, एक हकीम भेजिया किसी बादशाह ने नबी अलैहि सलाम दे मदीने ते जा जाके तो हिकमत भी कर, लोकां दा इलाज कर, दवाइयां जरा सस्तियां देई। ए ना होवे कि डॉक्टर साहब नब्ज दिखाई, उन्हें 3 उंगलियां रखियां, नाल ही 550 रुपया बिल बन गया। साडे पाकिस्तान च छोटा जिहा बच्चा नब्ज जी देखी, नाल पर्चियां लिखण वाले हुंदे आ जिन्हां ने ठेका लिया हुंदा कि असीं जहन्नम जरूर जाना, वो फिर गरीबां वास्ते 500 रुपए दा बिल कित्थों अदा करन। तवज्जो जरा करो लोगो, तवज्जो जरा। हर डॉक्टर यही कहता हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और हम गरीबों की खिदमत करना चाहते हैं। ये क्या करो, हम गरीबों की छिल लाना चाहते हैं। अल्लाह ताला तुहानू अल्लाह वास्ते काम करने वाली डिस्पेंसरियां बनाने की तौफीक अता फरमावे। गरीब तो गरीब आदमी भी मुफ्त 10 रुपये दे के 5 रुपए दे के दुआ ले जाया करे। ये काम जरूर करो। तवज्जो जरा करो लोगो, हर बंदे दी मैं गल नहीं करता, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी मौजूद ने जिन्हां दे अंदर खौफे खुदा मौजूद हुंदा। वो बंदा वेख के ही बिल बना दे ने, कईयां नूं कह दिंदे ने जाओ। साडे मदरसे दे अंदर तालिब इल्म जिस वेले दुआ लैण वास्ते जांदे ने, डॉक्टर मसूद साहब हुंदे सी, कहंदे सी तेरे कोलों पैसे नहीं लैणे, तू कुरान दा तालिब इल्म है, कुरान पढ़ के मेरे हक च दुआ मंग दे। सारी दुनिया तो नहीं कुछ हुंदी, सारी दुनिया कुछ नहीं हुंदी। तुसीं कहोगे मौलवी जी तालिब इल्म दी गल करके तू किहड़े पासे चल पिया। मैं कि मेरा दिल करदा मैं गल पूरी सुणावां शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दी, ताकि दुनिया नूं पता चले कि असीं सहाबा नूं भी मनदे हां ते अल्लाह दे वलियां नूं भी मनदे हां। एक बंदा हकीम भेज दिता, वो नुस्खे लैके आया, शीशियां लैके आया, कुश्ते लैके आया, दुकान पा लई ते 6 महीने गाहक ही कोई ना आया। 6 महीने गाहक ही कोई ना आया। तो मेरी पहली गल दी ताईद हुंदी पई है ना। शेख सादी फरमाते ने 6 महीने गाहक कोई ना आया, वो अपना बोरिया बिस्तरा लपेटन लग पिया। चलिए भी कहंदा बोरिया बिस्तरा लपेटन लग पिया, शीशियां इकट्ठियां कीतियां, एक थैली च पा लईयां, कुश्ते जड़े सी एक थैली दे अंदर पा ले, बूटियां जड़ियां सन लैके आंदा हुंदा बाहरों जंगलां चों, वो एक पासे पा लईयां। ते किसी ने पूछया यार आया भी ते चला भी बड़ी छेती, 6 महीने हजे तैनूं होए ने। कहन लगा मैं की करां, गाहक कोई नहीं आया, पर जांदे जांदे मैनूं नुस्खा दस दिओ, ओ किहड़ी
روٹی بناتے ایتھے کوئی گاہک نہیں آیا, کوئی مریض نہیں آیا. آہا, ایک صحابی نے کہا ساڈے یار نے سانو ایک نسخہ دسیا سی. میں تاں بیان کردا بھی تسی بھی اوتے عمل کریو, میں بھی کرن دی کوشش کراں گا. ساڈے آقا نے, کالی کملی والے نے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دسیا سی, او دے تے اسی عمل کردے پئے ہاں. اوے کیڑا نسخہ؟ او کہنا مینوں بھی دسو, میں باہرلے ملک جاندا پیا, شاید میں اے اوتھے جا کے بیان کراں. اگے ساڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سی روٹی ادوں کھاؤ جس ویلے چنگی طرح بھوک لگی ہوئی ہوے. اے نہیں بھی روٹی تے روٹی چھاڑی جاؤ, سارے محلے دی روٹیاں ختم کر کے پھر بھی کہندے بھی جی حال میں مزید ہور کچھ ہے تے لے آؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک لگے چنگی طرح روٹی ادوں کھاؤ, ہجے بھوک باقی ہوے تے چھڈ دیو. سبحان اللہ, چھب دی جان چھڈ دیو, ہجے بھوک باقی ہوے تے چھڈ دیو. او کہن لگا میں میرا خیال سی کہ کل نوں سفر کراں, میں تے ہنے سفر کردا. جیڑا بندہ اس نسخے دے اوتے عمل کردا او تے کدے بھی بیمار نہیں ہو سکدا. سبحان اللہ, او تے ہمیشہ ہی تندرست رہے گا, کدے بیمار نہیں ہو سکدا. اندازہ لاؤ, اندازہ لاؤ, پیغمبر دی ہر گل بے مثال. صحابی بیان کردا ہے, طالب علم بیان کردا ہے کہ میں اپنے مال بھی لے کے چل پیا, پیسہ بھی لے کے چل پیا, لیکن رستے دے اندر غدار مینوں ٹکر گئے. میں کہ تسی کتھے چلے ہو؟ او کہن لگے اسی مدینے جانے ہاں. مدینے دا نام سن کے شوق پیدا ہو گیا, مدینے دا نام سن کے خوشی دے ہنجو میری اکھاں دے اندر آ گئے. میں کہ یارو جے تسی مدینے چلے ہو تے میں بھی مدینے جانا چاہنا, کیونکہ یہ ارض مقدس ہے کہ مدینے کی زمین ہے. یہ ارض مقدس ہے کہ مدینے کی زمین ہے. اور جنت بھی یہی, وارث جنت بھی یہی ہے. دنیا کا عقیدہ ہے, اپنا بھی یقین ہے, جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے. جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا سائل کو تیرے در سے, کیا کیا نہیں ملتا سائل کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. اور بھائی نے کتنا اونچی نعرہ مارے, تسی جواب اسے انداز دے مطابق دے. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت. کیا کیا نہیں ملتا سائل کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے.